Nema, vidi. Evo, sad sam bio. Znači, katastrofa što se tiče financijskog stanja. Ako more ko šta udjel, tato. Vidi. Da me ko ustavio na put i rekao, sad sam već malo... Gledaj. Nećemo linča. Sađid 3553, ko ti dade ime Sađide, brate moj. 2 marke, falat na 2 marke, selam, ko ti ima, imaju mi moji i želio bih da tako nastavi se dešavati. Vidi, kad me ko ustavio na put, da mu pare predam. Cener. 12. 13. Ipo. Vojte pipo, 14. 14 i 40. Sine. 14 i 4... Čekaj da upalim klimu, vruće mi. Sam da ja malo sam obnevdio star čovjek na ovo, ne znam. Djeco, draga, kako se pribaci ovo da mi hladi tek? To, hvala čero što si mi pušćala. Aj ti maco ovdje. Dragi poštovani građani Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak će se saznati da li se na youtube.com mogu raditi reakcije ili ne mogu. Ako ne mogu, dame i gospođe, onda nijedna osoba više nikad ne smije uzeti tuđi video i komentarisat ga ni na koji način. A ako mogu, ko što je do sad bilo u više od 100 slučajeva u evropskim sudovima na istu temu, onda će se to smjeti. U oba slučaja objavit ćemo u detalje šta se desilo. Bilo to ovako ili onako. Jer tema nije toliko privatna koliko je značajna za sve druge gurbete. Amir je jedan od rijetkih što na poslu može vino piti. Živio ti meni. Napokon da je neko to primijetio. Napokon da je neko počeo primjećivati benefite. A ne samo kukat. Ajže. Ono što ja do sada znadem jeste da će svoje mišljenje iznijeti, pored ostalih standardnih gostiju, ovako jedan gospodin ekstremno visoke struke po pitanju ovoga, koji će da u detalje svoju analizu iznijeti na sudu o tome da li sam ja skidao i kopirao sadržaj i uploadao kopije na druge kanale, ili sam komentarisao sadržaj, pauzirao i radio reakcije i slične stvari. On će to objasniti. Sad kad ja to stavio, meni bi trebao, na primjer, ne znam, meni bi trebao Grok, Chat GPT. Ja to ne bi najbolje znao riječima donijeti kako to izgleda tačno. Ali ima čovjek, nisam ti ja u te škole išao, ja sam išao u neke škole što nisu ni bitne, nisam nikad od njih ništa ni zarađivao. Nego ima čovjek što je u jednu drugu školu išao baš za te struke. Da bi znao objasniti šta je tačno to što sam ja radio. Ja se nadam da će se djeca u Pazariću usrećiti. Jer da bi se univerzum izbalansirao, neophodno je da se djeca u Pazariću usreće.
Naravno prvo da se poplaćaju troškovi suda, pa nije ti ja dolaš džaba onu halju. Oblačici, ja tu čekićem udarat, nije to nije slud. Nego fino, poplaćat troškove suda, poplaćat advokatima troškove i sve što ostane, djeci dol odnijet. Ako ja budem kriv, onda ćemo morat dalje gledat kako sam tačno ja to kriv. I ja ću isto ići da to prisustvujem. Nije obavezno. Mac. Ne u kablove, poginćeš tam. Ne, nemoj ginit prije vremena. Nemoj bit aga beg. Nemoj ginit prije. Hajde ti tam u zaštićenu zonu gdje Eufor hoda. Hajde ti tam kod Hanife Eufora. Da mi vidimo. To sam danas rekao Hanifi da hoću u zaštićenu zonu, ja. To sam danas rekao Hanifi da hoću na live-u da pogledam, da biš da sklonim ove pare. Ne bude ovdje kurči se s parama. Maknem iz kadra. Ubiva s kadra. Da vidim kako je to izgledalo. Jel besplatna ulaznica na suđenju? Advokat je rekao da mogu ako hoću i ja sam rekao da hoću. Hoću da vidim kako to izgleda. Hoću da čujem kad to stručnjak bude objašnjavao šta sam ja tačno radio i kako je to izgledalo. I hoću da upoznam Refika ili Refića zato što nikad mi nije dostavio kovertu kako se tačno zove on. Znači da li ga zovu Refik ili Refić, to trebao bi nam dostaviti u koverti, ali to nije nikad učinio. To je iz jednog razloga, a iz drugog razloga trebam što više advokata. Ne znaš nikak kakva je sudbina. Možda mi nekad može treba da tim advokata radi na predmetu. Jesam li nešto ili nisam. I moramo da upoznat Refića. Hajmo mi vidjeti zašto se to uopšte desilo prije godinu dana. Jer ja to od tad nisam ni gledao, pa da ima će mi biti zanimljivo dok Dadi ne dođe. Dok ne dođe Dadi i Pubga. Throwback, Mario Vrhovac. Vam si poslu neće. Mario Vrhovac, it's Mario, 5 eura, evo da imaš za vina, pozdrav od mene i BHS. Ide tura, prvog dogovorena je, ide preko dole olova. Znači 5 je klipova, memo nama na uploadu i sve sam ja... Da ja malo vidim kako je to izgledalo dok ste vi gledali. To fino učiti, ima ono i više, ali ovo je 5 što me interesuje, Odo na TV gledat bolje nego na mobitelu. Na TV-u možeš i chat vidjeti iznad moje glove jasnije. Znači, prvi video, moram ovo, ja bi najradije, kunem ti se, ja bi najradije igrao Pubga. Vi men godinu dana već ne date Pubga igrat s ovim nekim pizdarijama sa strane. Zatvorio chat da me gleda 72. Jesam ja. Završim i onda spavat. Čuj, 72, jesam ja popašan. Gledat TV i to je to. Ja bi kunem te se, znači to najviše volim. Lažem. Ali ne mere, zato što je Lojavi. Lojavi je skonto jednu stvar, ljudi moji, dragi, pošteni. Lojavi je skonto... Đuka, u jednom prozoru sam live, a u jednom je snimak, pa ti sad skontaj u kojem je šta. Da će on je ultra inteligentan, on je pametan. I on je sad skonto da će on nas sve iskoristit, on će se kao svađat s nama, on će kao odgovarat meni, pošto vidi da ne mere protiv koga ne možeš, pridruži mu se, jel tako, Memo, brate moj? Nemoj, ovo je zanimljivije. Znam ja da je vama zanimljivije kad se neko svađao, ja to znam. Memo je skonto. Trank Q je poklonio članstvo MAP. Eto, mapa u Pubgu. Dobi. Pa Lojo, pa ali kad jes Lojo? Ja nisam vjerovao da ćemo mi doživjeti da nekog u našoj državi zovemo Lojom. Hvala ti Trank Q minus postotak na poklonjenom članstvu gospodinu ili gospođi MAP. Thank you very fucking much, you know about it. Actually. Nemoj se to igrati, just daddy. Mogu se nadopunjivati. Da će on nas sve kao zajebat, monetizovat što više, tako što će nas stavljati u naslove, odgovarat, pa ima sad dole, ali sad ćemo jedan novi sistem, sad ćemo malo i komentare čitat.
Evo, pošto vi imate historiju brisanja komentara, pa je ovako veliki selam i pozdrav, Jer već sad stvara se jedan novi problem potpuno. Večerašnja noć otvorila je jednu potpuno novu perspektivu. Šta konkretno učiniti u situaciji ako ja, na primjer, izgubim tužbu? Ako sam ja radio to što sam radio. Kako onda sad okarakterisat ovo ovdje što ja gledam sebe kako gledam to što je kršenje bilo i sad kako tačno ovo krši to kršenje kroz kršenje u novoj krajnjoj tački. Haj, ko mi to zna? Haj, o tu jednačinu mi sad novu. Haj, zagrada dodana. Haj, o to mi riješi. Kako sad ovo procijeniti? Šta sam sad? Jesam sad ovdje krao od sebe što nisam smio ni prethodno ukrasti jer je već bilo ukradeno, pa je onda svejedno kako to ide? Amiru Hodžiću. A onda ako upalim i sad na ovo live pa budem gledao sebe kako sam gledao sebe kako gledam sebe, a nisam prvo nije prvo, zadnje gledanje smiju uopšte obaviti. Kako to osudi? Sam sebe tuži. Promijen prezme da više ne griješe. Od Bosanskog Ljiljana, svaka čast, brate, uz tebe sam samo poštenje i istina, to je ono što smrdo nema. To je... Dragi sude, 123 lajka onaj komentar imao. Eno sad, a imaće i više. Bosanski Ljiljan se zove čovjek. Hajde, brate, mumine. Smrdavi i lojavi što ti nemaš. Znači, skupina tople braće ili ti ga swingera po imenu Lojo i nije smrdo nego Šugo. Znači, Šugo i Lojo se sastali. Koje uloge? Poštenje i istina je nešto što nije u opisu ličnosti Loje i Šuge. I neće nikad bit. Znači, ovo je gotovo, to je zapečaće. Ovo je katastrofa koju će, ja mislim, Bosna i Hercegovina i njeni državljani... O, Belmikse! Belmix je član 17 mjeseci, a ja moram maksuz ući na kanal. Maksuz, jer vidio sam da Belmix momak lajva i trudi. Veliki pozdrav uvaženom, poštovanom, cijenjenom gospodinu, bratu, sestri, tečiću, amin. Predivnom ljubljenom, slatkom, mirišljavom, dragom, ugodnom Kruletu Kruške. Hajte molim. Dobrodošao na Live Stream, brate naš. Osjećaj se kao na svom kanalu. Pa to je isto stvar tvoj kanal. Ako hoćeš, evo ti ga. Pa sad. Prilagodite kanal. Počet. Kanal Uri. Dodaj. Ti si jedan cijenjen youtuber, jako kvalitetan. Hajte, molim vas. Sad hajmo dalje. Ali nikad ovo oni neće zaboraviti. Nikad. Bez obzira na ishod kakav bude. Znači, nek bude najbolji, nek se završi moguće. Nikad ovo Bosna neće zaboraviti ovu sramotu koja je predstavljena. Gledaj sad. Amirat kako otkriva istinu, dobio 2000 ljudi na kanal. Pa valja to za rad, prvo se pokazat kao neko ko istinu govori, ko ispravne stvari radi, ko je kvalitetan, ko se trudi, ko ne širi zlo ljudima u životu. Takav ti je Belmix. I to, molim te. Kanalu, a od kako ne otkriva, dobio 400.000. Jebo, ja. Evako, da ja više puno ne serem, znači samo bi se malo ovdje osvrnuo na naslov. Odgovor Amiru osuđeniku. Da ja puno ne serem, srao još 12 minuta. O, Meda, pa dobro, da li je to taj Meda? Ide na kanal. Jes, boga mi, 3.77. Pa Meda, dragi Meda, pa evo ti ovdje moderator. Pa ti si zapravo i bio čitavo vrijeme normalan, svaka ti čast. Hajte, novi moderator, dobro došao. Da, titlovi, vrištim, vidite ljudi, titlovi. Automatski je YouTube generisao titlove, ja sam sam dodavao jezike. I nemojte, molim vas. Čekaj.
baratamo s jednom pepeljarom pa se moramo. Odgovor Amiru, osuđeniku. Ujebote, smo napredovali sad ovdje 4 pepeljare imaju. I izbjegava porez državi. Javno i glasno. Elmedin bez dlake na jeziku. Leonardo Lukenda, o momčino kako je, 2,5 eura, ili krao ili držao ljestve, isto ti dođe, hajte molim vas. Natalija 5 eura. Ma neće on dođe, on je u Beogradu. Evo Lojza Šampona dođe čist na suđenje, on je u Beogradu, neće on se pojaviti. Hvala ti na Ila na 5 eura. Daj malo pišite u čatu, dajte, lajkujte, malo uključite se u temu, ja mogu ovdje ispričat, ali nije to. Daj malo komentarčite, ja ne znam šta vam, zašto ne lajkate. Crni 5 maraka, ko je išta krao, nek vrati sve, ko je bio lopov, nek ne bude. Veliki pozdrav svima, da vam dragi Allah podari pameti i zdravlja, tako je, a najviše našem bratu Samiru Drakovcu, da ga okrene na pravi put, da prestane ljudima psovat, lajat, mrzit, želit zlo. Također svi ostali naši u komšiluku, da postanu dobri ljudi, da se štitimo zajedno, da moramo dolaziti zajedno pušit kod trafoa i tako. Da se zabavljamo, razumijemo, ne smijemo se napadat. Jer ako se budemo napadali, morat ćemo jedan drugi umivat kasnije. Pelmin Dedić 1 eur, evo za 13 zidarski ostane i 80 finga. Thank you very fucking much for filling up my wallet, you know. Znači, ovaj ovdje naslov. Štitiš mog. Ovo je Memo smislio. Opisana nas kod nema šanse da je Elmedin toliko pametan da ovaj naslov smisli. Kakav on, vidjela s njegove odgovore. Druže, znači... Znači, ovo će ti biti direktno i kaj ne bori se za državu. Ja vijem li ti podol, ja. Ovo ti je sad, ako ja dobijem, uvaženi gospodin, možete li objasniti ovo sa Memom? Evo sad će se objasniti, Ovdje je zašto je Memo Haljevac tužio Amira Hadžića, tu sam ja, koliko sam uvidio i ugledao, isjeku onih donacija, pospaju, pa tu ima sahat, tipo dok ne dođe dadi da moramo puga. Hvala na 2 eura, kako firma direktora? Ta mi ovo mi druže ja kad sam ti bio u gaćama. Ovo će ti biti direktno unošenje 30.000 maraka iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Od čovjeka koji to ovak pritisne na aplikaciji i unese. A nemoj bolan da skačem sa stolice i opet sjedam. Pazi. Znači to je Memo 100% smislio. Memin je isto, sad ću ti reći, ima li gdje Krmka na vidiku. Krmak. Joj, nema ga ovdje, nije ga učitalo. Nije ga učitalo sunce ti polje, sam malo. Aj baš da vidim kakav je ovdje od Krmka, jer on ima komentar na svaki video 100%. Sam da to sve ispoučitavam. Ja šta je komentara, majko Medena? Ima gdje ovi što se zaručili u čatu, oni se zaručuju i jašikuju na klipsu. Dujak 5km, evo za taj... Sjećao se ko Krmka i kakve toksične komentare Krmak imao. Porez, ali ne mene Dujak kad sad i na od tih 5 ide nova tranša dolaska. Znači ti si u infinity loopu, to nikad ne završava, brate moj. Nemoguće je, matematički je nemoguće, a ti ikad završiš. Jer ti čim platiš na jedne pare, on dođe zateš s kojim si platio, a otkud ti ove pare? Ne, ti nikad ne mereš iščistiti svoje pare, tako da... Druže, ako sam bio ti... Najbolje je ovako kao što ste do sad se ponašali. Uopšte mi nemoj, brate, dolaziti za porez i to je to. Nisam ti ništa dužan i lakše je. Niti papirologije ima. Niti će mene glava bolt, niti će tebe glava bolt. Ideš fino na posao, dalje ja odijem na svoj. Nemoj me ba zvat. Šta ti je? Ti si onaj kontaž. Ima li Krmka? Evo Krmak. A nije, ovo je neko spominje Krmka, čekaj. Ima, 100% vjeruj mi da ima. Eto, ako ne bude... Ja ću evo ga. Eto, ako ne bude, ja ću obrisat sve, ali ne bude što se... Elmedine, Amiru je samo krivo što nije u centru pažnje i što si ti glavna tema Balkana. Sad, da vidi, ja uopšte ne moram svoj odgovor davat na to, uopšte. Evo, da pogledat ćemo od ljudi odgovore. Hvala Dujak za oporezivanje. Najbolje ljude imat na svojoj strani. Moj se komentar briše, Elmicu ne možeš na...
Elmiću, ne možeš nabrisat koliko ja mogu pisat. Krmak. On je šprdnja broj 1 na Balkanu. Znači, Memo, koliko god ti mislio da si ti neki pametnjaković koji će sad to sve iskoristiti, monetizovati i ovako se pravit budala uzastopno, misleći da nekog ti diraš, da nekom ti smetaš. Misleći to samo ti i... Vidite kako su završavali otikovi prije godinu. A isto ovako je bilo i prije 2, a tako je bilo i prije 9. A i bit će i za 2 isto opet. I Šugo Elmedin živite u toj zabludi. Možda malo Jana i Fatima, možda malo. Znači, ja sad kad sam pregledao, neke sam dijelove od ovih svih klipova što sam potvarao gledao malo, ništa nisam gledao ni do pola, znači sve... Ja sam odgovor Amir, ovo sam sinoć gledao. Ali ove ostale nisam... Kurta, sjaši da uzjaše Murta. Nešto mi ne lajkate, ne znam šta je pozdrav. Najjačem youtuberu iz Srebrenika. Ovo vam je Tama. Samo koristi kanal Kurta. Iz Srebrenika je Tama. Eto, sad sam te izdao, to je Tama u čatu. Hvala zaista Fikretu Hadžiću što je dobrodošao u članove. Dobrodošao, brat. Sam ništa čitavo gledao. I sad ćemo prvi put gledati, tako je najbolje. Znači, Memo. Mogu li ja, Krule, jedno pitanje? Prvo, da li si tu na live? Još uvijek. Vjeruj mi na riječ, kad ti kažem. Evo, ja ti to nemam s čime dokazat ni garantovat. Morat ćeš se osloniti na riječ moju, morat ćeš mi vjerovati. Ima li kakvi stvari za testirat ili taskova kakvi? Treba će sad, Jole, u junu će trebat za njemački biro praviti sajt. Ono da ljudi mogu zahtjeve praviti šta im treba, zahtjev za ne znam sad dječji doplatak, zahtjev za socijalno nešto ovo, treba će to pa ako hoćeš ono je. Ja znam da ti nisi naučio vjerovat ljudima koji istinu govori nego samo lažovima, a morat ćeš mi vjerovat. Čitava ova tvoja farsa o, šolaja, kako je gospodine, za koju ti misliš. Dobro večer gospodine, dobrodošli, kako ste, hvala na jednoj marčici, zaista. Ljepić, Popola, joj, Larry Page, prikinemo ga. Da nekog boli i da nekom smeta. Ovu, kao bumerang, sve ide u životu. Vjeruj mi. Sve što ti radiš, kako siješ, tako ćeš požnjeti. Sve što danas radiš, sutra ti se vraća. U ovom formatu ili u nekom drugom formatu. Ili u MP4. Jure šalje 5 € u super chatu za pepeljaru. Hvala ti Jure, plaho onaj što sam dao. Ovo je ta pepeljara, kad je Jure poslo, evo pepeljara što sam kupio. Znači, Memo, brate naš, sve ovo što ti radiš, obiće ti se o glavu. Čak i to iskorištavanje te jadne porodice će ti se obiti o glavu. Sve ove sarkastične, ove podjeba, što ti misliš da niko ne... To sve na kamaru što si ti... Nije zna da si toliko propao da moraš dati reakciju na ovog Hadžića. Pa gledam sam sebe, nemam šta drugo. A za koliko? Za 24 marke gleda. Pa daj, idi tamo vocanu majicu do ovdje, šta je malo mi su tu. Nemoj mi. Malo ide. I sebi umislio šta god to bilo, sve će se to obiti o glavu. Ja neću, ni niko ne mora prstom mrdat. Uopšte. Sam. Amke Dragon, Amar Jozić 2 marke, ali sad je 5 maraka te 2 marke, inflacija valjda kako. Elme je bio prvi reakcioni projekat, mislio sam da ne može gore od njega, ali su nas ovi zeznuli manipulatori, lopovi, teroristi, pozdrav za ekipu. Sad zamisli šta ide, sam na momenata, zamisli Zmaja što ide. Mutnu baru ćeš najbolje razrijedit ako je pustiš na miru. Ako je ti čaprkaoš, ona se samo zamuti još više. Baciš kamen u nju. Kakve su ovo halucinacije, ovo glupana, ja ne mogu da vjerujem naprosto tu. Zamutiš je još više. Pređeš gumom kola preko nje, zamutiš je još više. Mutnu baru. Ali kad je ostaviš na miru, pusti, brate, nek se dešava šta god hoće. Tek tad se mutna bara razbistri. Čuj mu traca oko muda. Sad hajmo da vidimo. Dosta sam ja srao, 13 minuta. Ovo tamam, Selko, do sad cut, klip, upload za sutra, pa novi od... Selko propao, do sad mogu imat kanalčnu, propao si Selko.
sad starta. Hajmo da vidimo odgovor genijalca. Sam moram refrešati. Da ima odgovor genijalca. Meni zatvor. Ja! Nisam se na ovo osvrnuo. Ovaj naslov ovdje. Ovako ja sebi malo ispunjavam želju da imam brata. Babu. Samo jedna stavka. Dobrodošao Jure u članove, hvala ti na članstvu. Samo jedna stavka. Ako te ne fata ništa u krstima... Ako je ovo ovdje sve što ti imaš loše reći o meni. Ako je to sve, pa ja sam ponosan. Pa ja uzdignute glave živim i mrem. Ako je to sve, ako ne možeš pronaći ni jednu moju laž niđe, ni jednu moju prevaru niđe, ko što nisu mogli ni sve agencije koje sam istraživao, tako da... More baba više od tebe, ne sikiraj se! Laprdaj ti Bogu svom. Bogu svom ti laprdaj, mene već svi ispitali. Ako ti meni ni prevaru, ni laž, ni poganluk, ni ništa živo od to... Kaka ništa, evo vidim šta sam ljude sve nasledam. Ja, neće ovdje više biti ničeg. Ja makio sve. Ja tako htio. Nije mi niko ništa rekao. Ako ja šta palamudima neko mi zabranio, ja naredio, nek rekne sad ljudima, ja u čatri, ja šta god najma. Da je tako. Ende, skroz. Ne postoje više ti kanali ovdje uopšte. Ne moram Krule čekat GTA. Toga što ti Elmedin ima, ne možeš naći. I samo ovo imaš o meni. Pa to je super. To je odlično, brate moj, lojavi. Đa si lojo, brate naš! Memo, slušaj. Podhitno, znači vidiš ovo ovdje kraj uha što se ulojilo. Podhitno, brate naš, sapun kupatila. Čuo sam jednu provokaciju da ja znam samo upalit live i otvorit pivu pit. I evo ja samo upalio live i samo otvorio pivo. Piješ pivo? Ja zamisli đubreta pivo pije u live, jebo maj. Ani ne piju. Pazi sad. Ispuši ga i Lojo i Šugo 5 konvertibilnih maraka. Ma sad ćeš ti vidit ove tabave što smo nabavili. A joj, ljudi moji dragi. Tek ćete vi imat šta pisat. Joj, ne treba nija nikog brant ni spašavat ni od čeg. Šta je... Naučio sipat kolo da ne otkine čep. Pa što me više napadaju, ja sam sve nekako više saburili. Ne znam šta mi se događa. Vama, saš ti vid. Ovdje imamo na Hype TV Bosna i Hercegovina. Vidiš da su se vazdigli svi sa po 2 live-a dnevno i sa svim sredstvima što postoji odjednom. Ne znam kakva je japija. Ladies and fucking gentlemen. A sve je počelo od kraja na nogice. I traje i dan danas. Od prije 3 sata, ja sam tada bio. Mogu li ja Krule? Sad ću opet zaboraviti. Krule. K-R-U-L-E. Leonardo Lukenda. Ljudi, nađite nekog u životu da vas gleda ako što Amir gleda samog sebe. Ej, da li mogu ja Krule? Da ne zaboravim, hvala ti na 5.99. Znači nije zadva, mara. Mogu li ja Krule pustiti onaj zadnji snimak? X. Zadnji onaj snimak razgovora što si mi poslao. Mogu li ja to pustiti sad? Ako imam tvoje dopuštenje, naravno, uvaženi, poštovani gospodine, vaše visočanstvo. Ako mogu to. Ono samo što ti pričaš. U dubokom... Ako ne mere, nema problema nikakvih, nego eto, ako mora, ja bi... dubokom snu, kako sam napesao led. Hvala ti, Jung Dog. Ako ne mere, ja sam uvijek slušao država šta kaže, tako ja sam ćutio. Ako ne mere. 921 na 2,5 eura. Kako sam letvica natesao, pa gor dok sam ja to po redu, pa zapali vatru, pa da se to zgori, pa donesi još drva malo deblji, pa ona otišla u trgovinu, pa dok je ona pripremila. Kakav odgovor, ali sam da ja vidim Džemije tu. Peri, vrati, naštima. Na Viberu. I oborilo me.
Oborilo me. Ja Odnijelo sam tad me. bio u Mene je dubokom, da odnijelo, vam sad ne dozirano pričam me detaljno, odnijelo. razumiješ šta se tu desilo. Uglavnom oborilo me. I ja sam bio u dubokom snu kad je Fatima javno iznijela svoje mišljenje o meni. Ljudi moji, dragi. Pa hajmo to pogledati da više plaho ne serentuckamo. A vela baha. Amir Aha, evo ga. taj što nije platio porez državi napada non stop Elvedna i živio od Elvedna je ovaj mjesec se pregurao zahvaljujući njemu. De Krule, ponovo mi pošalji, Haman mi se obresu originalni fajl, ako moraš. Ono od 8 minuta, ono. Pa da poslušam. Dalje ove igre što igra da Fatima doće da... Prije svega želim dobro večer gospodinu Lojavom. Dakle, da li si se okupao i da li si prestao biti lojavac? Me čini da jest, malo mu je kokosa komekša na kameri. Ako si se okupao i prestao biti lojavac, svaka čast. To pod 1. Pod 2, ne samo da sam ja Amir koji duguje porez državi, nego sam ja Amir koji duguje porez državi i nije ga platio i neće ga nikad platit, a nije otišao u zatvor. Pazi, lojavi majmune. Dakle, Amir je u kućnom pritvoru dok je dužan porez. I kad to istekne, više neće biti. A, evo ga, vidi, od države Bosne, nije to kod tebi Jaranka se javi, hoćemo na kafu. Nego od države, ali ne vidite vi to, pa vi ne merete ni vidit ovdje ovu notifikaciju što ja vidim, znači, ona je hajdana zapravo, da se ne mere, piše Bosna i Hercegovina, šalji, snimak, lično, i sad samo da to show in folder, otvori. Vidi Kovačeviću, ja ne znam ni koga ti proučavaš, ni zašto proučavaš. Ja ću ti reći za ono što ja znam, a ti znaš da ja nikad nemam potrebe proučavati ljude nešto dubinski. Ono što ja znam o Amiru Hadžiću, da je to čovjek koji ima porodicu, koji živi, koji radi, koji živi od YouTube-a i nekih poslova na YouTube-u, na internetu, faktički non stop je tu. I to je njegov izbor i njegova stvar. Meni samo nije jasno kako bi ti sad ja to rekao, malo ispada malo ružno kad gleda čovjek sa strane. Evo, danas sam ti isto pričao u porukama kad smo govorili, kad spominjete njegovu zaradu, njegove donacije, ima li donacija, nema li donacija, to je meni tako nisko i to je meni tako dna. To je meni toliko, ja to ne bi mogu izgovoriti prema bilo kojem čovjeku, nema te šanse. Ja, Smajle, nisam čovjek koji prema drugim ljudima, kako bi rekao, koji se prema drugim ljudima tako ponaša. Ja, ako mogu čovjeku pomoći, ja ću mu pomoći uvijek, a ako ne mogu mu pomoći, ja ga zaobiđem i neću mu odmagat. Nisam nikad, zna to i Amir, znaju svi, ja nisam nikad zagovornik bio ni psovki, ni vrijeđanja, ničega, sad što neko ima taj svoj način, tako jednostavno odgovora prema nekome, moraš biti iskren i ti, bocaš, brate, podjebaješ, brate, nema veze što je to kultura, način, što ti, tvoj vokabular, recimo ti ne psuješ, ali iz toga tako i ti znaš zavući i znaš kad, kako bi ti rekao, kad uzjašeš na nekoga, znaš biti naporan, pa ne znaš sjahati. To je i moja malo mahana, moram priznat. Ja isto kad ne znam sjahati, ja bi skiknuo. Mislim, ovo ti pričam bratski, onako, evo, ne zanima me uopšte. Evo da ti kažem, boli me kurac, radite šta hoćete. Ja sam bio tu, jednostavno, evo tu sam igrom slučaja na ovim mrežama društvenim i to tako se potrefilo da sam ja tu. Ja ti samo kažem da jedini način, ne kažem ja ti kriv je Amir, kriv si, evo neki kriv ko hoće, eto prestani.
Eto, nemoj pričat ništa, ni o kome, šta te briga. Jednostavno, prestaneš o Amiru pričati, on neće pričati o tebi. Razumiješ? Znaš, Ja više svejedno neću pričao, ne pričao. Ende. Ja mislim neko ima nešto konstruktivno za reći, gomila budalešćina. I sa strane, i tvoji pratioci, i ovo ono, i svašta nešto podpaljuju vatru, i ovo ono, ali kontam da i ti imaš neki, da i ti možeš neki svoj kontent imat, pa rad nešto, razumiješ? Mislim, evo, jedino ako ćeš i ti biti reakcioni streamer, pa to tako, ako sad želiš, ti, kako bi ti rekao, to života što imaš i ti i svako, ako ti želiš, to tako da raspravljaš i Ma ja pa kad sam počeo reakcioni kontent, ja sam znao da će to svi htjeti, ali nisam znao da ćete biti ovako halapljivi. Raspravljaš se čitav život i da očekuješ vide druge, da to vidiš ko je šta za koga rekao, šta je kako, to je već drugo, to onda tvoja želja. To nije moja, ja se družim s ljudima tamo i slušam muziku i vidio se sve, eto jedno šta ću ti govoriti kad si bio kod mene na kanalu i sve si vidio kako ja funkcionišem. Moramo biti realni, moramo biti, ne opravdavam psovke ničije, pa ni Amirove ničije, to je jednostavno njegov odgovor na ono što, eto, priča, kaže se, recimo, lupam, ti tamo napravio video i kažeš otkud Hanifa kod Kruleta, ona ne ide ispod 100 evra, neće poruke napisat niđe. To veze nema sa životom, to veze nema ni sa čim, to je toliko bez veze izrečeno, stvarno je bez veze, ali eto iz revolta i ti to nešto. Kad sad ti kažem, mislim ja tebi govorim otvoreno, nemam ja šta tebi, ja tebi ako sam rekao pričaj o meni tamo sa svojim pratiocima, pa ti znaš šta bi se desilo da ti kažeš recimo što ne treba o meni. Da ti kažeš u javnoj sceni, niti bi ja šta pravio reakciju, niti bi ja šta, ono, eto mene kući tebi, ja i ti bi priješli ko muškarci, ja nisam baba, ja nisam ženska. Razumiješ, nisam ja ni utvor, nisam ja ni, ti to znaš vrlo dobro. Niti me interesuje ničiji ni položaj, ni ništa, razumiješ? Sve u redu dok si ti u granicama neki, ono, pa hajde ovako, nakon, nešto provladim. Eto, rekao sam ti, spominji mene, šta me jede briga, što ću mi spominjaš, što ću ti reći, ali nemoj dozvoliti da sad oni u čatu da ljudi pojdu blatit. Prvo da pričaju laži, da pričaju ovo, razumiješ šta ti govorim? A to, ja nisam nikad dozvolio da mi neko mijenja mišljenje o nekome. Znači, kako god, ja imam mišljenje o tebi, isto tako ti meni ne možeš promijeniti moje mišljenje o Amiru Hadžiću. Ja imam svoje mišljenje o njemu i to je to. Šta on radi? Kako se on ponaša prema nekom koga boca, provocira, kako će on odgovoriti nekom čovjeku koji je njega nešto na internetu dirnuo, to je njegova stvar, jer ako uradi nešto što se kosi sa zakonom, on će snositi te posljedice jer je to razuman čovjek i to je čovjek koji zna šta je zakon. Amir nije uopšte ni malo glup, on je inteligentan čovjek. Ne bi napravio to što je napravio, da je ja tebi govorim samo da... Ja sam jedan mali tupko. Ne može, evo, kako god okreniš, ne može samo, kako bi ti rekao, evo sad, Amir da prestane o tebi pričat, a ti nastaviš, bocaš ti, znaš, upališ se ti ujutru, pa ovaj dole, pa ovaj 2 kilometra, a on prestu, razumiješ? I ti sad, šta misliš da bi on to dozvolio i on bi da opleo po tebi? Isto tako kontra. Razumiješ, ne možeš ti sad prestaneš, za mene ne bi bilo normalno da ti prestaneš, a da Amir nastavi tebe boca, to bi bilo isto nenormalno, jer nije okej, nije fair. Znači, vi morate prestati. Ako hoćete to završiti, evo, prestat će i on. Evo, više ne morate, evo, sad ću ja prestati, a vi nastavite svaki dan. A ja ću prestati. Ja imam bitnijih stvari za obavljati. Jednostavno, to je to. A sad ko je šta, kakav, da ti kažem ja. Mi moramo, Bolan, podhitno. Nama treba veća ideja. Ta veća ideja je kako otići na Mars sa Elonom Muskom. Da bi otišli na Mars sa Elonom Muskom, moramo postati pametniji. I kad budemo tam išli, ja moram prodati ovdje solarsystem.milma.digital. Ovdje ima karta sa sakrivenim blagom. I to moramo Elonu Musku dati. Evo ovdje na jednoj, viš ova što sustiže, ova mrka, što ode prije nas. Na njoj ima element jedan, što se tek treba upisati na periodni sistem. I ja njemu to moram dati, smotuljak, kad krene da povede jednog našeg. Nemoj mi ba nikak je...
O Bosnu i Hercegovinu nemoj mi ništa pričati, ja znam svu situaciju, znam sve i za pravoslavce i za katolike. Ima puga, sam da ovo... Imaš u svom čatu, Kovačeviću, imaš u svom čatu par ustaša iz Hercegovine koji su pravi nacisti, nisu nacionalisti nego nacisti pravi koji stvaraju velike probleme. Ali nema veze, nisi ti njih zvao, a s njim će završiti neko drugi ko treba da završi s tim ljudima. Imaš prave ustaše u svom čatu. Eto, ko što svi drugi ljudi imaju, ne možeš ti sad, ko će ti doći u čat. Tako da su ti jasne neke stvari, jer vidi, ne možeš, ja i ti možemo pričati koliko god hoćemo do sutra. Evo ja sam nudio, hajde da se napravi neki dogovor, da to se stane, da to se prestane, pa na kraju krajeva i sramota je čovječe, pa vi ste komšije, Bog te stvorio. Sramota. Ne može, eto, svi od 3 dana, 4, ono koliko je bilo ti presto, nisi ništa. Sutra ću ti morat pomoć da prideš preko zebre. Sramota! Šta ćeš, dođeš na pješački, ja jedini najdem, krenu u Belamionix. Ili, na primjer, krenu u pekar. Ja jedini najdem, putem treba neko da te privede. Šta ćeš? Nije ni on. Ti počeo pričat, evo izašla su 3 dana. Počeo ti pričat o njemu i on počeo aplaudovat one stare vide. Eto, to je to. Razumiješ? Mislim, nemoj misliti da ti ja nešto mislim zlo. Ne mislim, Bogam, ja nikom zlo. Ali jednostavno, ne može niko treći rješavati vašu stvar. Znači, vi ste ti akteri toga svega koji morate riješiti to. Prestani ti, prestaće i on. Eto, i to je to. Evo, ti prestani, ako on ne prestane, ja ću javno reći da je on nikakav čovjek. Eto, nemoj to, Krule. Da je nikakav čovjek. Javno na svom kanalu i reću Amir Hadžić nije nikakav čovjek zato što je Smajl Kovačević, evo već 10 dana ga nije spomenuo, ne boca ga, ne dira ga Amir ponovo, ako bi on o tebi nešto, ja ću to javno reći. Eto, i završna priča. A sad, šta, kako, mislim, znaš, ode to daleko, ne možeš ti o tome, mogu pričati referat, čitav do tebe, ja znam da ti shvataš sve, nisi ti glup čovjek, ti shvataš sve, ali dobro vodi računa, u svom čatu imaš isto, imaš ustaša, nacista, pravi, imaš svega i svačega, eto, ti znaš da ja mogu znat za svaki nik, ko je, šta je, odakle, tako da to nije nikakav problem, mislim, šta me i briga, tvoji su to, ali eto, svi mi imamo po čatovima svega i svačega. Eto, Allah emanet Kovačeviću. Šta velite, anonimni vi na YouTube-u, nikovima, jel to, nije zar to, bogat? Ne, pazi. Tako da, molim te, nemoj me zakidati. Da niste Surfshark VPN aktivirali? Kada kažeš da je Amir dužan porez države, obavezno, ali obavezno, moraš dodati kako bi historija, est magistra vitae, kako bi historija bila pravilno prenošena s koljena na koljeno. Dakle, Amir nije samo čovjek koji duguje porez državi, već je Amir čovjek koji duguje porez državi, a nije, niti će otišao u zatvor. Ko sad crta la. Znači, podobavezno da mi to ti je ko kad se biji govoriš prof drmr. Ne moš ti sad samo reći dobar dan gospođo Sebija. To ne bi imalo smisla. Nego dobar dan gospođo profesorice doktorice Sebija. Jer osoba je ogroman trud uložila. Pa ja sam iz muda zapio da ne odim u zatvor, druže. Pa to moraš naučiti poštovati. Šta je s tobom? Tako da nemoj, molim te da me zakidaš. Jer kad kažeš onaj da sam samo dužan državi, to ispane kuda... Meni od kako su javili ićeš na narogicu, mene su još muda žigala heftu, koliko sam zapeo. To ima neki propalitet. Ne, dužan državi, a na slobodi. Ja. Da ti bude slika potpuna. Momak. Young Dog, 10 konvertibilnih marona. Evo ti još scenera samo zbog Šugije, da zaradiš samo zbog njega. Evo vidiš, da li ti je krivo, Šugo, što ja također zarađujem na tebi, a ne moram se sramotiti? To nam isto reci na skali od 1 do 10. Koliko ti je krivo? Evo te, šta je s vama? Šta je s vama? Dajte ljudi, ozbiljte. Znači, već je. Ibro 10 eura. Evo, brate, i ja sad sam to gledao na live-u, baš sam se iznenadio koliko su glupi. Ja sam se sjebu da je on... Dadi je za po sata tu, tamam je to. Elmedina s bivšim, to mu neće uspjeti. Ja se nadam da je napokon shvatio
Eno, ja i nisam spominjao godinu, oni se raspali sa hajpom, ne snimaju više. Da li sam ih ja uništio ili? Da nema tu rastave, kogod ove šalje prepiske Fatime i bivšeg, ili to nešto, to su stare poruke ili su izmišljene poruke, mi to ne vjerujemo, mi smo za skladan njihov odnos, naravno Elmedin. Vi ste lojavi propaliteti koji su do sad jedno 100 puta uhvaćeni u laži. I sad nije pitanje da li ćete vi opet slagat, nego je samo pitanje kad ćemo vas u narednoj laži ufatiti. Mi tako uživamo, draga. Čašica vina u lajvu je kultni prestiž, a ne promovisanje ispijanja alkohola te posticanje mlade da rade isto. Ja kad budem sponzorisan od alkoholne industrije, vi ćete to znati. I ovo je jako dobar kanal, na primjer, za neko vino od 1.500 eura po flašu, što je da se to ispije jedna po lajvu. Kaj je investicija lajva? 2000 maraka svaki, 2,5. Mojte pipo. Ali to ćete vi znati kad bude se dešavalo. Leki, hvala ti napet onaj. Slabo nešto lajkate, ne znam šta je tačno. Hvala ti napet eura. Hype produkciju, da vas posmatramo i samo ovako prenosimo, razjebavamo vaše ove prevare i laži. Nemojte, molim. Alke, dobro večer, kako si mi? Ustao sam. G2 mire. Otkad je vino alkohol? Pa eto, svašta ljudi pričaju. Otkad je i, malo ne rekao, G2 mire, član 7 mjeseci, kaj je sedmica. Hvala te, brate moj, da Bog da ti Allah, dragi, podario dženet. Dizajneru, gledaj, čim 1500 Pa će mi kaj dženet, pust me, ba da živim. gledalaca ne jebe čat. Dizajneru, ti meni, druže, prolijećeš, znači, u bijelo-crvenoj boji 24/7 dole na ovoj traci. I to iznad donatora. Znači, čemu takvo ponašanje? Alke, ustao sam i bio sam raspoložen za 1.500 gledalaca. Nešto mi, malo mi 200. Od ti 200 je bilo kad je dijasporac anonimno, kad je mogo još durat da reporta, a da ne kaj nikom. Dakle, lojavi glupane, da se vratimo na tebe. Šta si pričao ti uopšte nebitnu? Koju nebitnu stvar si sad prozborio, molim te? Samo vjeruje Fatimi, nemojte gluposti raditi, ne znam zašto ste toliko zlobni. Ova ima jedna isto opterećena vani negdje gdje živi, ima 2000 pratitelja, ona pametuje. Ona pametuje! Sead Pezerović 2,97 eura. Evo za Winston crveni da se zapali jedna posle roštilja. Hvala ti puno na parama, druže. Da mi čujemo koju sljedeću, znači nebitnu stvar ovaj lojavi glupan provalio. Hajmo dalje. Si laži, deavujše narod, zašto? Ima onaj kamionđija u Njemačkoj i on se sad naslađuje. Pustite Elmedina, nemojte da vam je to... Ovo je za služice. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Leki 5 eura za sudnice za odvjetnike. Jel to Leki da nalije goriva u A6-icu najnoviju advokat? Hvala ti puno, brat moj, da te Allah drag. Ko je taj zalizan? Ovo je gospodin jedan, Sulejman Haljevac, koji je podnio tužbu da ja, dok sam ovo radio što gledaš ovdje, da je to znak da sam skidao ove klipove pa kopija uploadu na druge kanale. Sad vidit ćemo šta stručnjak kaže, jel to tako? On idol. Mora mi biti idol. Znači ja sam dječačić tako reći, koji je ostao željan televizije. Ma svega željan ostao i pusti me malo da sebi rahatluka stvorim. Pusti me krajuba, idi biži od mene. Velike i da ja pratim sad nešto na TV-u. I sad si... A ako neću sad od 30. do 40. Kad ću? I do 50. I slučajno ja sam naletio na bosanskog sultana, brate moj. Meni se taj show svidio. Evo, slušajte ljudi, isto iz advokati, ako ko šta priprema. Isto želati. To će pas na prvom ročištu. Ne znam, meni je advokat javio, to koliko je kvalitetan advokat, ja tu nisam vjerovao. Znači, on je javio da je unajmio nekog stručnjaka iz te oblasti, da on detaljno prouči šta se tu, da svaki bajt se prigleda sa svih strana, bajt.
dječaštva koliko ima, slušajte, znači. To je sasvim obična verzija mene. Dječačić, tako reći, koji posmatra TV emisiju i jako mu se svidjela i prati tu TV emisiju i želi da vidi kraj. Evo, meni je malo falilo da odustanem, ali ja kad sam vidio šta je ovaj lojavi futavac propali izjavio u ovom ovdje i šta je kasnije bilo, ja sam, ljudi moji, morao thumbnail, nisam ga ni pravio, od prošlog sam uz live-a, jevo te život. Dalje. Koliki fan, znam da liježete i budite se i zaspijete s njim, ali Mi smo, Vjerov! Evo sad ću reći, mi smo bukvalno ustajali sa Elmedinom i pili kafu i smijali se na glipove. Po ti meni memo ili ne, lojavi propalitetu, ja čim se probudim, ali to je stvarno istina, i ja i Hanifa, pijemo kafu i listamo komentare kod Elmedina i crkajemo od smijeha. Ti ne bi vjerovo koliko je nemoguće s tvoje strane bilo šta da promijeni činjenicu da mi crkajemo od smijeha budaletini. A svako jutro uz kafu, kunem ti se, i onda ja tek pređem, do sad sam čitao vijesti. Ako vam šta znači, mlađi je onako sudija, upućen je u stvari kako se šta dešava, nije sad stariji da kaže oti vi neki tamo što se s nečim bavite, ne, ovo je mlađi jedan gospodin. Uz kafu. A ja tek sad pređem na Elmedina, pa onda vijesti. I smijem se budali, on meni popravi dan. Eto, čak i ako uspije tako, svaka čast. Opšte njegov život. Pogledajte u ostatku videa istinu. Ma koju istinu, nema oko vas grama istine, druže, vina mi na kostić toče. Natočio. Dakle, futavi majmune, obavezno ako se nisi okupao, podhitno se okupati. Vala. Nemanja Vrcelj. Vrcelju. 5,71. DJ Exodia. Dobro jutro. Ajde te možemo. Restartovo kompjuter Ahmede i hvala Exodia na 6 mjeseci. Restartovo kompjuter i zatvorio mi se notes. Leki, hvala i te, boga me, hvala Ahmede, zaista. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. A tako su pogledali da dobro. Berlin ti čara, Berlin ti čara. Eno, svi pišu sretno, ima jedno 100 komentara, niko nije napisao da Bog da izgubio. Hvala zaista Lekiju na 5 eura, ovo je da oborim osobni rekord u donaciji, a on nek dobije hemoroide u donaciji. Nemojmo zaista željeti. Nemojmo zaista željeti loše drugim ljudima, to nije fino. Senad Memišević, član 8 mjeseci, vrat mi moju financiju. Pa ne moram ti pravo članstvo, jedino do kapije dojdeš. Evradi konvertibilnih. Bratu za sobranje kvalitetniji rak pluća. Da Bog da mi pomrli od ovog, a ne od bilo čega drugog. Ibrahim Mešak, 1 euro, super. Ulijeće u kafanu, 2000 ljudi sjedi. Pozdrav za sve. Ljudi gledaju. Dragi moji, odavno se nisam, znači, uključio. Imam preko 800, znači, pitanja i odgovora, neke ću vam samo odgovoriti. Ono što vas sve zanima, šta je to jučer uradio Elmedin u Zenici? Mene isto zanima. Sa timom advokata. Tim advokata ti trenutno brani Dodika i Elmedina. Ja sam ponosan u šta sam se uvalio, kunem ti. Da ja u to ulazim, šta je on uradio, kako, uglavnom, možete nekog... Ostane upaljen u hodniku, znaš kako dobro izgleda na kameri. Kanal, ne blokirate kanal. Gledaj tam. Gledaj tam koliko je usijal, ko ulazak u džennet. Također možete nekog pratiti, pustite njegov live, reagujete kao jedan sasvim običan viewer, dajete svoje mišljenje koje je potpuno moje pravo, to je također moguće, između ostalog, može se i blokirati, ali moguće je i gledati taj kontenat. U svrsu
ako je vrijedan da ga i dignemo. Pazi, ja nikakvu moć nemam da usmjerim ljude šta će oni odlučiti. Hoće li pratiti to i prihvatiti pozitivno ili će oni to negativno. Poranio si malo. Pa mora se, jebi ga, šta ćeš, eto imam drugih obaveza, neću da mi smeta iko dok gledam Netflix filmove večeras posle večeri. A donio mi drug Vedad, onaj frajera, onog Air frajer. Nazorak frajer, da se pravi večer. Ja. I sad radi Vedade. Viš frajera. Ela je. Tako da rekao ovo da obavim što prije da mogu ići smjerom bit. I da mora se Jelko klipat i tako to. Znači, da vidimo dalje. Tokove ne pratite gdje je on. Sve to možete. Ali, kad vam ja rekao koliko miliona ljudi je do sad njega pogledalo, teško ga je zaobići. Ali ono što je... Više od mene, ja ruku u vatru dajem. Ali meni to ne smije. Da Bog da ga pogledalo 500.000 puta više od mene. Frajer nazrao od Boga mi Mariju riž. Tek vidjet ćemo ostati gladni ili će dobro to se šta ispeći. Bitno je da imate ti neke ljude koji su puno huškali da se Medinu širili zlo i laži, huškali, napade navlačili na kuću i tako. Gledali smo to sve prije godinu, samo to je prije godinu znalo svoj rok trajanja, a ovo nije bilo, ovo sad nije svjesno svog roka trajanja. I na zlo. Pogrešno. Ljudi koji puno huškaju ne mogu strahovati za Fatiminu sigurnost. Ne mogu se truditi, ukazivati na znakove koji bi potencijalno mogle značiti da postoji nasilje unutar porodice. Ne mogu huškati ljudi koji javnosti kojoj vi pripadate, od koje zarađujete, da prinosi dokaze, odnosno razgovor Fatiminog brata telefonski u kojem on jasno tvrdi da postoji nasilje od strane El Medina prema Fatimi. Znači, nasilje. Nismo nikad nasilje prema Fatimi. Otvaraj mi predmet nanovo, vazdiži mi tabih u Zenici. Znači, ne može huškati onaj ko samo javnosti iznosi te dokaze. To je nemoguće. Jako dobro je prikriven tvoj pokušaj manipulacije da prebaciš krivicu na nekog ko se cijelo ovo vrijeme samo brini i nema nikakve intenzije loše prema toj porodici. Naprotiv, želi da se pobrini da tu postoji mir i ljubav i dobrota i pažnja i sklad. Zato je ova osoba i krenula sa praćenjem svega toga. Samo što ti si shvatio u koje živo blato si upao i sad je tvoj zadatak da što prije prebaciš krivicu i fokus na nekog ko samo komentariše ovo sve i ne krije ništa, naprotiv. Njegovi komentari, odnosno moji, da ne budem toliko đubre ko ti da se u trećem licu, moji komentari su svi dostupni, svima javno, na procjenu, trebaju li biti tu ili ne. Tako da, jesam ja dobar jebote. još jedna failana manipulacija, thank you very fucking much, you know, bam. Ovako nisam nikad sebe gledao, pazi. Možda je to povezano i sa onim autom kada mu je napadnuto, kada mu je razvaljeno auto, znate, poslije ga moraju prodati. Da se i to usput poveže od ovog manipulatora, možda je povezano da je ovaj što je huško, odnosno ja, navodno huško, da je i taj napad auta desio se radi mene. Znači, sad ćemo, oni su izgleda sklopili neki dogovor, sad će oni svojim lažima i manipulacijama sa svog govneta i blata prebaciti fokus na nekog ko samo ukazuje na problem javno, dostupno kritici. Veliki pozdrav za gospođu Almasu koja je član 14 mjeseci i najviše ima komentara ostavljenih od svih članova. Izloženo to sam danas vidio. Kritici bilo koje vrste, kod mene nema brisanja komentara, osim ako se teško đubra i baš psuješ i to nije čitljivo, to je drugo. Ali kritika i bilo koji pogled, javno, dostupno, sve što želiš reći možeš. Bez obzira koliko to bilo loše po mene. U slučaju! I ako želiš, to može trajati i 7 mjeseci,
ako misliš da će to efekta imati. I evo, trajalo je i je li imalo? Tetka iz Njemačke, 6 mjeseci član, natakne hin tetka na darašku, često zbog tradicije. Jel na darašku, bogati? Te klošar pošalj link u chat, ne bi dobio 20 dolara. O čemu ti, Marine, s kim se ti svađaš? U slučaju da bude u toj vašoj tužbi navedeno kako sam ja nešto zarađivo na Elmednu, morat ćemo gospodina Mujakića pozvat kao svjedoka, Tabić će isto u tom učestvovati, kao svjedoka ga pozvat da svjedoči da li bi on i mimo Elmedina donirao ovih 20 eura. Sutra škafišnjaškaš, nije sutra, u ponedjeljak da se pred sudom moraš i ti reći bil donirao ovo ili ne bi. Isto kao i škafišnjaškaš fašafaknjak koji šalje 19,99 USD-ova, meho masan ko zapreška za grah. Memu li, brate, naš! Kasnije ću treći za advokata, paz. Onda su se ti neki lažni youtuber, tiktokeri... Nisam ja lažni youtuber, Ja sam prije godinu isto nisam postojao, a i dalje ne postojim. Onaj najpravcatiji. Nije sati... Znači, Hoćemo lići igrat onaj dadi. Moramo malo gledati ovo, ali igrat ćemo. Ne obraćat se laž, obraćat se influence. Valjda ćemo igrat. Igrat ćemo. Jedno, dvije moramo poigrat. Čisto ima cheatere malo. Godine, brate moj. Vidi, u Sarajevu tvom ja ovo bio i dobio. Znaš kak sam dobio? 120.000 ljudi kliknulo za mene da glasa. Znači, više sam glasova imao na ovom jednom. Nek vi ovdje subscribera. Ovo je s tobom tako lako, druže moj. Ja se od početka uopšte ni ne borim. Ja samo komuniciram s tobom, a ti helać hoćeš biti. Helać! Da vratimo trofej gdje mu je mjesto. Imaš još ako treba. Ako treba, nadovezivat ćemo se sa osvojenim stvarima. Hajmo dalje sa pravcatim prvim youtuberom u nove avanture. Upal ću live, dadi dragi, pa moram iščitat presudu. Mi moramo rješavati problem. Mi ne možemo se izvlačiti s problema. Ako ja osvojim na sudu... Gdje je ovo što? Nextro, 1 euro. Amire, pojavit će se sa transparentima ispred suda. Inače, podrška i živinca. Neko je napisao idemo ispred suda ko za Dodika. Znači, ja očekujem najmanje 200.000 ljudi da blokira komplet sve puteve radi toga. Nema, nemojte džaba ići u ponedjeljak na posao. Nećete moći proći putem. Slušaj, ja ako osvojim na sudu, problem je riješen. I nema se dalje šta reći, znači jasno je iz moje perspektive, ja nema se šta dalje rješavati, ovo je bilo dobro. Znači to će nama reći da se smiju reakcije raditi, razumiješ? A ako ne pobjedim, onda će to otvoriti potpuno jedna nova vrata, to će reći da se ne smiju reakcije raditi. I onda ćemo dovesti u pitanje sve jedno drugo kanal i osobu što radi reakciju i moramo onda to definisati kako to se tačno smije. A što se tiče, nemojte se vi skirati, ja ako izgubim ja svejedno njemu ne dam pare nego ću čekat da idem u zatvor, moram malo i u zatvoru vidjeti jer one kako su mi šta rade. Dosta sam s ovima napolju sjedio. Pozivali na njegov linč. Sad će tužba za ove optužbe. Ali ovo je, znači, mnogo bitan notis. Ovo piše čovjek koji šalje, dragi gospodine sudija i draga poroto, ovo šalje čovjek pare i piše na 100 eura, thank you very fucking much, daću ti 10 maraka, ali Medine, ako imaš muda doći na meraju. Cener te čeka, pazi. Znači, ustanovili smo kakav sam ja youtuber, da više džaba ne lažiš ni sebe, ni da se tješiš. Znači, svi dokazi su evidentni. Hajmo dalje. Žene da bi valjda neke pare zgrabile, saš nešto ružno govorilo, uglavnom počeli se neki sumnjivi likovi vrti oko njegove kuće, mi smo morali mu staviti zaštu, on ti...
Ja bi najsretniji Krule bio sam da, znači, pustimo mi na sudu primjer toga kako je to izgledalo. Bilo koji dio, bilo koliko da traje, bilo šta pusti i vidiš kako izgleda. Ništa, nemoj da ti ja crtam. Toliko nije znal da njega čuva tu neko. Čitavom tijelu, čitavom aparatu raspoloživih tabih agenata. Izdaj, ovo ti je ko John Wick iz hotela. Njemu što slatko, on tebi dužan 50 eura, znači nek odbije. Hvala Semi na članstvu. Čitavom aparatu tabih raspoloživih operatera na terenu unutar Bosne i Hercegovine izdaje se uputa iz headquartera. Moram, hvala uvažnoj, poštovanoj madam gospođi Hasibi Džigal. Ne smijem puno pretjerivati, a Nifa je u blizini, ne smijem puno tepat ovim ženama. 20 maraka. Sretno u borbi protiv štaplera, mahalaša i džeparoša koji brukaju moje Sarajevo. Jaja! Veliki pozdrav za gospođu iz Sarajeva, evo srce. Au. Bez ikakvih napada, bez ikakvih misli o napadima. Nikog da ne napada. Vako ćemo mi sve kotarisat. Čitava procedura vako se more. Nemoj niko Elmedina da napada. Neće ovaj manipulator svoju odgovornost za nedjela. A neće ni ovaj uspite prebaciti ni na kog drugog. Ovo je jedini odgovorni čovjek za čitava ova nedjela unutar ove situacije. I jedini kojim se treba vraćati i nanovo ga preispitivati. Dragi gospodine sudija, to je bio moj notas. U nekim daljnjim radnjama smo otkrili ko sve stoji iza tih huškanja na Elmedina i napada na Elmedinovu porodicu. To ćete sad... Jako mi... Tako smo isto otkrivali ko stoji iza napada na Handilskara. I nikad niko nije stojio iza nikakvih napada. Je drago što ste ustanovili ko stoji iza toga i što će taj neko biti priveden pravdi. Naime, to je jedini cilj svih nas, normalnih. Nemojte misliti da je drugačije. Sada sve da otkrijete, ubrzo neću vam ja otkrivati, ja sam posrednik, ali da znate njegovo je ime i djelo zaštićeno. Šta to znači? Nema više zaštićeno i zato ti kad si reportao te klipove, oni svi vraćani, eno ih sad na publiku. Eno ih na publiku. Evo ovdje. Vidite. Uživo, popularno. Elmedinu nasilniku se digla pindilica 139.000 prije godinu. Novi momenti spašavamo sultana 104.000 prije godinu. Pustolovine Elmedina Šuge i Meme Luje 101.000 prije godinu. Jebo Elmedina spašava i Memu 86.000 prije godinu. I ovo što gledamo 76.000. Znate, moje lajvove imaju po 100.000 pregleda za godinu. Samo treba im godina, normalno ne mere za 4 dana im. Eto gdje su preglede. Cile mile da neko Elmedina ugrožava, sada smo zaštićeno. Šta to znači? Znate njegovo je ime i djelo zaštićeno. Šta to znači? Nema više cile mile da neko... Ko kauč. Cile mile. Kad nađete vremena, fino sjednete i otvorite YouTube TOS ili ti ga Terms of
servis. Pa čitav iščitaš, brate moj. Znaš zašto meni je pisalo da mi završava tvoja žalba kad si prijavio 4 live-a? Da ističe za 90 dana opomena. Imaš pravo na 3 opomene i onda se ugas kanal i onda ga moraš ići vraćati. Automatski kad pričamo o gašenju. Znaš zašto je pisalo da ističe za 90 dana opomena? Zato što sam ja sjeo i oznojio guzove da iščitam i da uradim test čitave YouTube copyright škole. Jer mi je to trebalo. Da bi se mogao baviti s ovim, čovjek poželjno bi bilo da to uradiš na početku. Da budeš upoznat sa pravilima i kako šta funkcioniše unutar tog web sajta. I zato ko iščita i završi uspješno test copyright YouTube škole, njemu svaka opomena ističe za 90 dana nakon što bude napravljena. Istražite to, ne dajte da vas ja lažem, malo ukucajte pa vidite je li ja to lažem ili je to tako. Prvo terms of service, a zatim privaci polici. Čitav iščitat detaljno, jedno lonac kafe prida se, 10 litara kafe, rečenicu po rečenicu. Da znaš pravila kuće iz koje jedeš i konzumiraš hljeb. Hvala! Mnogo hvala! Ako Elmedina ugrožava, sada smo mi tu da mu pomognemo da on nastavi sa svojim lijepim životom, normalno. Elmedini mimo su glupi. Mi ne mislimo nikog napadat, mi samo komentarišemo u sarkastičnom smislu, kao neku priču za koju znamo da će završiti loše. To što mi znamo znači, nije isto što i huškanje. Ukazivanje na problem koji ti se već počeo dešavati nije huškanje. Znači zahtijevam, evo sam da završim, Mošnja i Nehljebovna još jednom dokazuje kakva je država. Hvala USA na vizi. Eto, to kažeš kafišnjaškaš. Dezi Per šalje 9,29 € i ništa nije napisao. Dakle, zahtijevam detaljnu istragu. Od početka slučaja sve je dostupno javno. Ako slučaj završi na sudu, a ja sam kontaktirao, dragi Memoli, svog advokata, pitao ga da li će me reprezentatirat i on je rekao da će se vrlo rado sresti s tobom ili ljudima koji predstavljaju tebe ili Elmedina u sudnici. To je ovako jedan ozbiljan gospodin koji se bavi tim stvarima. Eto, pa ako ste vi tolike budale, Bojrum, brate, idemo na sud i sve nosimo, nećemo ništa izostaviti. Nemaš ti tam poluge kontrole. Tam se donosi sve i vjeruj bratu svom, utvrđuju se stvarne činjenice. Da izađe iz full screena. Vede šta kaže, aj. Nakon što kad sam pitao za dijasporca, da li je kupovao pretplatnike. Pa sam ovdje morao mu slat kompletnu analitiku kanala. Pa sam mu dao dole, dugo je on tu razmi, pa sam mu dao dole još analitika koliko ti hoće ebedula. Pa je on tu konto, vi to sve morate vratiti, pauzirat šta ovdje gdje piše, svaki frame. Međutim, na kraju kaže, kad sam ga sad pitao, koliko bi koštao ovaj kanal, kada bi ga neko ovakvog htio kupiti. I nakon razmišljanja. Na osnovu analize YouTube kanal Vista sa 297.000 pretplatnika bi koštao između 40 i 53.000 € ako bi se prodavao. Ako kanal ima dodatne izvore prihoda, sponzorstva, donacije, merch, vrijednost može biti veća, potencijalno i do 60.000 €. Koliko sad košta kad ti to pokušaš uništiti? Koliko na sudu košta kad pokušaš ti kao jedan čovjek drugom čovjeku uništiti 120.000 maraka? Koliko to na sudu, kako to se gleda? Pa onda tek. Kako to, ja volio bi da to isto zna. Ako nije problem. Nema tam onog čega ti misliš da ima. Tako da i sad ti budeš upoznat.
Hajmo sad dalje. Da radi što je radio, da uživa svojim porodicom, ipak to je njegov život pravi. Stop! Zapamti! Zapamti šta si donirao, zapamti! Zapamti šta si donirao. Ali to je sa 297.000 subscribera. A koliko je sa 400? No. Sad, podsjeti šta si donirao. Aha, Armagedon na Degamra. 10 eura. Akšam hajrla, kako si mamča, imal bujrom, hajčo. Haj bujrom, ali ne, jedna čaša vina, ponesam 2 pive z benzinske. Haj bujrom. Nešto vam se ne sviđa, ne gledate. Už možete komentarisati, ali huškati nekome je učiniti zločin. Bože sačuvaj, ne dajte, znači ljudi, iko da huška inakog, nema fizički napada, to ništa riješit neće. Ništa. Ništa. Ti sad ideš pretuć nekom oca, nečijeg čovjeka, nečijeg sina, nečijeg možda i unuka, da staviš 10-15 ljudi u žalost, radi čega on se uopšte ne kreće ni u tim krugovima, ni u tim aktivnostima gdje bi zaradio toga. Nego ovo su obične gluposti, nahajpane gluposti. Znači, niko da ne napada. A ovaj ovdje lojavi manipulator, za kojeg ja molim Boga da me tuži, kako bi to volio, brate moj. Ja god sam išta miješao, nikad ništa nije naškodilo, ako vjerujem. U ponedjeljak je suđe, ponedjeljak. Ovaj ovdje lojavi manipulator neće ti proći namjere. Nisi se mogao s gorim srest, vjeruj mi. Sve tvoje namjere ja znam. Vjeruj, brate. Nisi se mogao s gorim srest. Zakonom zabranjeno. Tako da, mili moji, vi svi koji ste tu iz Elmedina, treba da znate da nije smajeli ste na jedan. Ne. Ja mislim da to mora se posebno praviti. Hvala se najdi na ovih 10 USD-ova. Se najda. Boga mi. Prilog. Boga mi falat na $10 ovi. Fikret, hujdur. Hajde, hujdur. Falat nam članstvom pokad. Allah, brad. Nije ista majica. Nije ista ova neka sivkasta bila. Hvala ti, Fikrete, na članstvu. Je za vas, obilazit će Bosnu, obilazit će Balkan. I treba da uživa, i treba da pravi fine priloge za nas, i treba da obilazi Bosnu, i mi ćemo to sve pomno posmatrati i komentarisati. I ako to bude loše, bit ćemo odbačeni od strane publike, ali ni na kojem svijetu, ni na kojoj planeti ti ne možeš ukinuti pravo YouTubera i streamera da pravi reakcioni video na sadržaj koji javno objaviš i zabraniš komentare. Na svaki video koji ti zabraniš komentare, ja neću reagovat. Jer će meni to reći. Smije mi na to reagovat, ali eto neću ispoštovat što ti ne daš da se komentara. A smije mi na to. Ja već. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Boga mi, neki Zinajd 5 eura šalje, a i viče se nada pozdrav. Ja i mogu se Zinajde. Eno Balkan Community. Kaj doći?
Balkan Community, $10, halo raspali alkoholičaru, narkomanu, dileru, 1 na 1 u pravljenju burgera, kaj sad? Kad hoćeš, punac svejedno, otišao je već s jednim čovjekom, pukla mi ploča kak sam je pravo, ošao je novu ploču da zbavi, pa moramo se potakmičiti kao hoći. I nemoj mi zaboravljati da mafiju imam ja svoju. Mafiju vlastitu, čovječe, bože, ljudi investirali, ona je otvarao internet klubove, kupovao sebi one, šta je još otvarao on, kazina reklamirao budala. Ja bio pametan na vrijeme, mafiju sebi jednu kupio. Jer to ti je najbolje, a ti misliš treba uzeti pekaru. Kaka pekara budalo? Da si ti zabranio komentare i da ne želiš da se to komentari. Uzmeš fino mafiju i raditi sirena i kad nema škola. A gdje su javni komentari? Na javni video ja to javno rekomentarišem, reagujem. To zaboravi. Brate moj, ljubite fačku. Ljubite fačku. Neću vam otkrivati više ništa ni za treću, ni za ovo. To ćete sve vidjeti, ali ono što je bilo bitno, trebali smo da ga... Zanima nas stanje trudnoće Jane. Jer ako... Lagali da je trudna žena u tim svojim autorskim zaštićenim videima. Ko ona nije bila trudna, to znači da... I nikad se od to dijete ne rodi, zamisli čuda Božjega. Ste lagali javnost preko javnog TV servisa. Ima i zato sankcija. Molimo da nam dostavite dokaze, mi kao gledaoci koji podržavajući taj Nemoj show... da ti proteste ušlo mi ispod Elmednove kuće, transparente donesemo, poredamo se onda kobasica raspalimo. Sretno za suđenje. A bile su obje trudne. Ono ja pišem da provjerim onaj Jimmy je koji član mafije. Dijamanti, briljanti, kraj tebe mi neće sjati. Svi su na terenu kaj dostavljaju ovu robu, sve je kaj isporučujemo kućama ko šta zove, sve je uredno. Kasnije će pare donijeti. Finansiramo ga zapravo. Gledamo i finansiramo. Ja na ovaj način dižem taj show. Moja reakcija ima 87.000 pregleda, staji u trendingu na 38. mjestu. Znači ja vama čak i pomažem da dođete do novih gledalaca. I zahtijevamo stanje trudnoće Jane. Hvala! Mnogo nam je to bitno. Pusti se ti drugi svoji manipulacije. Da utvrdimo da li ste vi lažovi iskorištavali javni TV servis za vlastito bogaćenje. Hvala. Situacija je taka da se otkrilo sve, ko je šta, gdje je huško, u kojem videu, kako, kome je šta dao ideju da mu uradi to i to ćete upravo sve brzo da otkrijete. Hoćemo. Također ubrzo ćemo da otkrijemo, ovaj video je gotov, također ubrzo ćemo da otkrijemo da ti si prvo pokušao sve druge poganluke, pa ti onda kao prelaziš na tužbu. Znaš, ja da sam podložan tužbi, ti bi tužio odmah. Ne bi prvo probao gasit kanal, ne bi prvo probao prijavljivati klipove, ne bi imao te namjere, a to će sve... More! Sve bit! Sve more, rasporedite kako hoćete, meni to rekao sam ne ulazimo na... Iznešeno na sudu i u tužbi. Tako da bi strana koja donosi odluku što relevantniju mogla donijeti presudu. Vjeruj da neće tam biti manipulacije, da će se nešto prikriti, nego će se čitav proces utvrditi. Brate moj, škafišnjavšnjak, $10, kaže zakonom zabranjeno, a isto tako je zakonom zabranjeno porodično maltretiranje. Da, to isto treba... Veliki pozdrav za ovog sad što tapka srce, upravo sad ovog momenta, ali ne vidite vi, to sam ja vidim. To tvrdi da li se desilo. Mema se okreće kao vjetar, kako njemu paše, tako da Memo ne seri i pazi gdje šta i kako leješ, da ne bi na kraju 3 tačke.
Nerko 2004, 10 eura. Pozdrav Amire Legendo, živ ti meni bio. Gozdu Stefan 2 eura, oj kasnim. Možeš ti sebi to kasnije, brate moj, live vrat. Hvala vam na donacijama. Imamo ovdje novi video prije jedan dan. Ja kao reakcijni streamer posmatram taj kontenat i sada ćemo ga gledati, dragi cijenjeni gospodine sudija. Ti si Memo jedini odgovorni koji je Elmedina doveo u goru poziciju nego što je on trebao biti. Elmedin je trebao snositi odgovornost i primat feedback samo za vlastite akcije. A to su dovođenje druge žene svojoj djeci, svojoj ženi, pravljenje osmrtnice i te stvari. On je samo zato trebao biti odgovoran. Ali tvojim manipulacijama, tvojim nagovaranjima, šta će on kad snimit i šta će on kome odgovorit, si ga doveo u još goru poziciju. Škafišnjafnjak. 9,28 eura. Ja bi volio čuti lično mišljenje gospođe Hanife iz njezine ženske strane. Jer znamo da gospođa Hanifa ima 2 djece i ima puno pravo dati svoje mišljenje. Pozdrav iz USA za Livno. Ja sam ubeđen da, bez obzira kakvo njeno mišljenje bilo, a evo sad će ga dati, ako ga ima ili samo posmatra, nijemo situaciju i breti se. Kakvo god njeno mišljenje bilo, zar misliš da bi dobila bilo kakav smislen odgovor od dobrih manipulatora i utvrđenih? Ne mogu ja Kristo bolan. Ej! Elmedine, zoveš se slično ko ovaj. Elvedine. Počeo sam te miješati, više ne znam koji je Elvedin, koji je Elmedin. Zamisli kad ja miješam sa kolom, niska je velika greška tvoja što se ono vino iz kanistera miješao sa kolom. Ide i sad uzeti ću jedno 15 litara prvog sad od tog istog. Ali ne mogu ja od to čisto pit, to je problem. Zamisli kad miješam s kolom popola i hoću ljudima da oduzimam firme i da idem sa Elonom Muskom na Mars. Sad zamisli kad bi čisto pio, šta bi pričao. Počeo bi imat neke nevidljive jarane po nebu. Daj, nemoj me. Lažova. Druže, to je nemoguće. Koje je tvoje mišljenje o cijeloj situaciji? Ja sam je pitao, evo, hajde ovako da postavimo da te olakšamo. Zamisli, gospođo Hanifa, da ti dovedem ljubavnicu sutra, da ti preko... Onu Alma, ona što hoće da se uda za mene. Alma? Sutra dovedem Memu da to sve snima, da jedemo iz posuda stari 20 godina, da napravim svom puncu posmrtnicu, da to zna cijela Bosna, da na TikToku govorim curama trećim kako su dobre, kako bi ih marno, da svim ženama koje mi se obrate govore, pitam ih da li su nezadovoljne seksualno i da ti planiram dovesti treću. I da te izdana uda... Pa mene bi Hanifa upucala na pola ovih ovdje, a ne bi morao ispuniti sve. Šta ti, kako bi ti postupila? Prvo bi razmislila da li bi pobila vas ili bi sebe. Znači nema, iz tog nema izlaza. Znači, bomba i ruka. I onda... napad! Sve poteze i ovakvu reakciju, a mi smo relevantni jer imamo 10 godina uspješnog braka iza sebe. Tako da mogu ti opušteno, 12 smo zajedno, opušteno ti mogu relevantno pričati o tome. Znači, kad dobiješ ovakav odgovor od prosječne normalne osobe unutar Bosne i Hercegovine, na to sve ti nećeš dobiti racionalan odgovor od ovih strana, nego ćeš od ovog manipulatora samo ponovo dobiti sutra i preko sutra, samo ponovo ćeš dobiti pokušaj prebacivanja krivice. Jer njemu je sad bit da se on iz ovih govana izvuče, on zna u šta se uvalio. Iz ovog se ne možeš izvući. Ne možeš, sav te svijet posmatra. Sad sam rekla, jedino, isključivo, bomba bi tu radila. Eto. U mom slučaju, vi radite šta hoćete, ja znam da bi ja... A gledaj sad, u šta će to pretvoriti Kepec i manipulator. Šugo i Šume i lojavi majmun manipulatorski će u novom video uratku zajedno sa svojim lažnim profilom Krmak će ovo tvoje komentarisanje i feedback i utisak prenijet na to da ti huškaš da neko baci bombu. Ne. Jer to su manipulatori. Kakvi se... Jel ko bacio bomba? El ne?
rijetko, samo jednom u životu sreću. I još jednom kažem, kao što me Jamir pitao, kad bi mene doveo u ovu situaciju, šta bi ja uradila? Znači, ja bi to uradila. Mene ne zanima šta će uraditi Fatima, šta će uraditi druga, treća, četvrta. Šta bi ja uradila? Jer iz ovog se ne može izaći normalan. Nikad. Eno, oni su Boga mi izišli. Prekinuli ugovor, a i dalje ko fol, svi normalni. Će biti normalno. Znači, mogu snimiti šta hoće, I don't give a fuck. Možete s tim šta hoćete, možete isponapravljati lažnjaka koliko god hoćete. Ja sam ti odmah u početku rekao, mene može i krmak. On te sada ono to ostane. Ono je najjače. Balkan Community $5, brat moj, donira, evo već 12 godina čovjek donira, jeste vi normalno, znate od kada ovaj čovjek donirao, nisam ti ispravio, ovdje ima još 2000 eura, trebam dodati na ovu cifru što ide ovdam dol. Sačuvaj mi 500 ml živ bio, eto me inšallah 8. mjesec, koji je sad uopšte? 4. 4 mjeseca za 2 pravim sajt, taman ću imati i para jebote tad kad završim sajt. Imat ću par pitanja prije nego odem, samo pitaš, nemoj samo oko mafije ispiti, ja to ne smijem ništa pričati, to moram šutiti. Bilo koji drugi vaš lažni profil, na koliko hoćeš pinovani komentara opisati kako god želite. Ja sam čovjek koji je zadovoljan sa sobom, svjestan sebe i iz dana u dan ja provodim svoj život super. I meni to ne može zasmetati nikad. Znači, možeš ti meni pisati šta hoćeš, ako ja znam da to nisam, piši brate, ne smeta mi, niću te tužit, niću te ganjati. Ali ovo da reagujem ovako na ovu vašu zbrku, na ovaj vaš bućkuriš, to ne može zabraniti, nema tog zakona, ni sile. Nijednom youtuberu to nije moglo biti zabranjeno u svijetu i neće moći ni meni. Morate se naviknuti da čak i kada vaša manipulacija i laž ne prođe, i tada će postojati reakcije. Postojaće i ljudi koji su pametniji od vas da razjebu svaki vaš pokušaj manipulacije. To morate ili naučiti nositi se sa tim, ili ne naučiti pa da vam bude ovako i da iz dana u dan ovako obitavamo prostranstvima YouTubea. Možda njima je to normalno. Meni to nije normalno, nikada biti normalno neće. I zašto bi tebi neko zabranio da ti izneseš svoje mišljenje? Ja imam pravo reći da bi ja u mom slučaju ubila vas. Tebe i sve koje bi mi doveli sljedeće. Da li to bila ne znam koja televizija, ali uglavnom meni u kuću zašli ne bi jedan. Toliko od mene. A vala, njoj glupači nek dovedu još 5. Koji god advokat smatra da iznošenje ovih naših mišljenja i pogleda je... Mogu vas do sad Elmedne javnu kuću otvoriti i uspio bi. Može biti podložno tužbe. Lipa banda i legende, Jetra, Loki, Koroten, živi se biznis, valjda na traci, Tarka neki skis, Murija baci, naši računi su u svakoj banci. Eno direktor Saje! Ne znam sad koja je prava, koja je. Zamisli obuči! Zamisli to! Direktor 5 eur, zamolit ću vas ko želi da prati psihološke analize pacijenata na YouTubeu kod mene sve. Za 20 minuta ide specijal PTSP kao igranka. Imate kod direktora, direkt u firmi, znači sad goru radnici su već ošli kući. Čovjek sjedi u firmi Apple iMac MacBook Pro 16.500 maraka, edituje u onom, kako zove onaj program u iMacu. I izedituje i ode dol sjest u Porsche i ode kući čovjek, direktor. Drugačije završiti od toga da će se Elvedenova familija rasturiti na komadiće, dok će Memo to sve snimat i utržiti. Kada mu ne budu više potrebni, otresće ih kao slinu. Pa nije se sreo Elmedin sa osobama poput Meme. Ja sam se na primjer sreo. Mene je iskorištavala Mirjana Vladisavljević iz Beograda preko firme Nektar kad sam reklamirao Booster. Znači, Booster je meni slao 1000 Mene je bolje ne zajebat. eura mjesečno, ona je meni slala 400. Ja sve i popamtim i samo izbiflam. I sve uzmala 600. Ja to nisam znao. Ali ne možeš se boriti protiv toga dok ti se ne desi. Sad imam iskustvo takvih ljudi, jedan od takvih ljudi je Memoli.
I ja upozoravam na to. I nema tog suda koji će ignorisati ove fakte. Koji god advokat... vidit ćemo u ponedjeljak imal. Misli da ovo podložno tužbi. Slobodno, brate moj, ja sam svog kontaktirao, vrlo rado će se srest s vama i slučaj preuzeti. Eto, Puiru. Svi ćemo se srest u ponedjeljak, samo će Mimo Mešini po Beogradu hodat. Kad ne bježim, šta više da ti ponudim? Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Balkan Community $5, trejda ću ja 500 ml vina za drogu što će ti prenijeti preko usa, ali šut, nemoj vikat. Javit ću ti ja to šuti, nemoj nikom govoriti to da ćemo odraditi, a ja ću ti javiti u čemu ćeš prenijeti da ne detektuju ovi senzori na granicama. To ima jedna, kupi se nešto pa. To, nemoj nikom govoriti ovo katujte u. Pročitam, jednostavno blokira, neću svađe, a ovako ono sam ja idealna kasnije, imaš drugi jezik, pa normalno će imati, kad me vrijeđaš, nisam ja dužna tebi šutit, ako ti mene vrijeđaš, normalno ću ti iz čista mira. Jest. Jana ispala prava prijateljica. Ti si na kraju tu bila kad je ona imala i neki svojih uspona, padova i eto napadnuti ste u tržnom centru od sestre. Imam ja u komšiluku, jel mene ne možeš ništa skira, imam u komšiluku jednog profesora hemije, on nama to govori šta na šta utiče, šta na šta, ne, mi to sa njim nešto. Ovo je za KE Jazz da te zagrli, ona, mislim, to su ne, ali ponovo Jana tu, jel mene bila uvijek uz Fatimu, što je ono što ti od prvog dana govoriš složno. Jest. Tako sloga kuću gradi, ja se tu držim. Ne, ništa ne primamo od ti Bitcoina, niti šta radim sa Bitcoinom, niti me to interesuje, moj Mario. Kron ne može biti podložno tužbi bazirano na izgovorenim rečenicama, osim ako mu ne pretiš ubistvom, samo... To će me interesovati ako bude trebalo kupovati oružanim snagama armije Republike Bosne i Hercegovine, ako bude trebalo puške naručivati preko dark weba, onda ćemo morati konvertovati to u pare pa da nadlijeću helikopteri, a dotad me ne interesuju Bitcoini. Uzme u razmatranje. Ja mu ne prijetim ni sa čim, osim ako uđe na moj posjed. To je sve lako, slušljivo, ako samo vratiš klipove koji su javno dostupni. Izvan mojih kvadrata radi šta hoćeš. Ovdje kad kročiš, tu ti je ta... To be staklo, ja baš pozivam da se to ne desi, nek staje Bitcoini, šta ćemo hidirat. Ja bar, men žao to. Da, a i njemu bi se mogla fino složiti tužba, jer je izgovorio... On je prvi počeo davat naznake ikakve prijetnje, a van se sa tim ja ne prijetim. Pa ja sam u suštini uvijek ljude pozivao na to da ne napadaju, da ne bi najebali. I mene ljudi nikad neće da slušaju. Ja ne znam kako uopšte da pristupim ikome više. Ja ne znam se socijalizovat. Adresa moja ako ti ne prijetiš. Šta ćeš sa mnom? Poslat mi buket cvijeća za 1. mart. Ne znam čemu da... Ono govno sam, ali nemojte me držati responsible. Znaš, ja znam gdje mu je adresa i otiću, ali nisam izgovorio da ću otići, pa je okej. Ali ne znam šta je... Nemoj mene, druže, farbat, ba mene su farbali 2 kilometra zračne linije mu je adresa, a ja sam kod trafao od tog tude i tu. I sad od mene tačno 2 kilometra ovako ovdam vam kroz šumu. Mnogo jebeniji od tebe. Ali šta je fora spominjati da znaš broj kuće, adresu, broj telefona? Pa zato što nećeš doći. Zato naglašavaš da znaš jer ne planiraš doći. A onako ti govorim da znam jer neću ti nikad doći. Koga ti misliš? Od koga ti misliš da si ti pametniji? Pa sve se budaletino utvrđuje. Ja ću sam doći. Vedeš da su nas pastele godinu dana dok se sve ne utvrdi. Pa onda suđenje. Sam da ti unide ovako razmota fasciklu i iščita šta si sve radio. Grupa, banda ili gen Jetra, Loki, Korotem Živi se biznis, vazda na traci Tarta neki skismu, repaci Naši račun Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara Berlin tičara, Berlin tičara. Eno, brojancu nosi kakav si ti izdajnik naroda, bez obzira ko ti je to napravio ili zašto izdajnik klošar raspali. Ovo nije brojanca, ovo je narukvica sa bojama zastave Bosne i Hercegovine i sa tačno 8 bijelih ovih resa, koliko ima zvjezdica na zastavi. I kad budete me u tabut stavljali, s ovim ćete me staviti.
Kema 5 eura, nisam upućen šta se događa, niti me pretjerano zanima, veliki pozdrav za tebe Amir Hadžić. Eto vidiš, Kemo, usputni čovjek, naletio na stream, bacio cener. I ode dalje. Nije radi Almedna, no usput čovjek svratio, kad je šta ima, ode ja moram ići, čeka medalka. Ode nisput, ode. Eto, hvala Kemi, Kemal Malovčić. Ovo ovako vidi kad priča neko od tebe. Ja sam barem tog stava počisti ispred sve. Ja sam u travu, ne sklanjam se nikom s puta, poštenom čoveku pomaže i Božja ruka, sve ulice moga grada i dušmani neka znaju, ponovo sam i ja u kraju. I da šalje 5 eura u super. Kada ne zlati glavna smo vijest, obsretan, carinite red, robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osazna. Kakav je osjećaj gledat sebe na live, osjećaj je onaj Dadi će mi se sad naljutit malo, ali mene nosi, ja sam već neđe oko Stjepan polja, ja uopšte nisam više u Velikoj Brijesnici. Reko si crma, ja se naplaćem, ko bereta, puca naplaćem, iz svijeta zveta uzmi valjače. Samo da pjesmu, Mile. Veliki pozdrav, selam za Sulju iz Stjepan polja, legendu. Ovom prilikom. Mile Kitić, majko moja što me rodi, majko moja što me rodi. Da to pripremimo kad bude kraj, mada neće još kraj. Škafištaškaš, 18,58 eura u super chatu. Hvala, čekaj da ustanem gospođi Fatime. Čuj ovo Elmedine, čuj ovo Memo. Čovjek sam, bez nagovora, bez prijetnje, ti to trebaš tako i moraš. Sam, od sebe, that's the point, sam od sebe. Čekaj da ustanem gospođi Fatime. U donaciji od 18... Hanifi. U donaciji od 18 Fatime. Pa ja zaljudim. Počeo sam miješat Fatimu i Hanifu, više ne znam koja je me. U Fatimu pa me prolazi kroz misli. Mogao bi mi oči zavezati samo ako da mi merešem i tačno bi Hanifu na mjerisu. U donaciji od 18,5 eura. Čekaj, ostanem gospođi Hanifi. Ja moram voziti, imam turu, pozdrav od 23-godišnjaka iz kamiona sa zamolbom da pustiš na kraju pjesmu. Grupa, banda i legende, jetra, loki, koroten, Marcel. Živi se biznis, valjda na traci, tarka neki skis. Poznao bih te, halo, majmune. Poznao bih te. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Ovo nam je takva odjavna muzička numera, a moram samo i PUBG otvoriti sam da vidiš da i dalje imam partnera, igro ga ne igro. Sad šta li je to? Hajde pitaj Boga. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. O, CPC! Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Zaista. Čekaj. Jedan duboki naklon, jer ovo hvala, mislim ovako. Za 25 maraka duboki naklon. Uvaženim donatorima, hajte molim vas. A ti uvaženi donatori su Mili, tetka, pa jebo ga ti Uroše. Gospodin Uroš, samo malo karijeru da otvorim da se ovdje gleda ova značka od partnera. Čekaj ovako da editujem profil, bolje ovdje da se gleda. Uroš Blazinšek, 10 eura, dobra veče i čin. Aj živio. Čekaj, kucnem od kameru. Tako, hajže. Hvala ti na 10 eura. Mili tetka iz Njemačke, $5. Šta bi za promijeniti pjesme na super chat?
Restartovo kompjuter, zatvorio mi se onaj... Kako se zove to uopšte? Ljepljive bilješke mi se zatvorile kad sam restartovao kompjuter. Ankleta, nekad poslije godina reagiramo na Loju, doći će kao podrška ispred suda, držati znak pravda za Pazariće. Loja je u Beogradu, prema najnovijim informacijama, neće se uskoro pojavljivati ovdje. Balkan Community $5. Izdajnik bošnjačkog naroda, sad ću ja podnijeti tužbu, čekaj samo da ustanim. Svi tužbe ispodnoste i sve to komplet na kamaru se sastanite i tim advokata isponabavljaju. Vidite. Ovo ti je ovdje najnovija ikona 2025 PUBG Partners. Event name plate, a ja live ga ne live. A ovdje ima isto emblem 2025 Partners, a nema medal. Znači emblem i name plate. I dalje je partner, a uopšte nije. Izvinite na podrugivanju, zaista moja nekultura je neprikosnovena. Šta ćeš, neodgojen. Exit to desktop, Lojavi, molim te, nastave. Naši računi su u svakoj banci. Od Mile Kitića, majko moja, što me radi? Laka noć za Abu Džejn ibn Meka, momka bivšeg od Mije Kalife iz Goražda. Za sve ljude da se veseli. Eto, ta će pjesma ići na kraju. Ida 5 eura u super chatu, pozdrav za sve i usput tražim dobrog majstora za fasade koji radi po EU standardima. Eto, Elmedine, ako si tvoj... Iz nožnog... Sve komplet sam napeo rebra. CV bogati uklapa u ovaj... Ne mogu zaista, nemojte... Mene sad nosi direkt samo u Hanifin zagrljaj. I nikakvog pupga da me čitari maltretiraju. A trebao jesam, ali jebi ga, šta ćeš kad imam suđenje, pod stresom sam. Šta će biti, šta bi moglo biti? U opis, molim te da se javiš gospođi Idi, ona te zove. Ne zove njega. Zove ga, jutros ona me pisala na Facebooku. Ma koga? Ida jedna šuti. Žena jedna, eto te. Žena je. To moraš ti sve znat ko meni piše. Pa ne moram znat, ali ko traži, jel mene? Pa Ida jedna, da joj okreći. Ja znam da je tebi jedna Ida jutros pisala I love you. Meni Almedine žene pišu, ne tebi, slušaj. Jeste fajn, Alma mi piš klipove, počela mi Alma snimat, sam neće direktno da mi se obrati mi se, Alma. Jes, dobra ruka. Jasmina Omerčić, šaljem 1 eur Hanifa, u to super chat. Pozdrav za tebe, od mene i mog supruga Dine. Hvala. Veliki pozdrav Dino za tebe, kako si nam brate moj, dobroveče, dobrodošao na live. Kemuli, 5 eura, evo još petica, neka se nađe, živ i zdrav bio. Znači, memo moj, kad budemo na sudu, u ovom live-u je već 430. Ja sam ovdje mislio da ćeš ti imat muda doći na sud. A pazi, a meni viče ne mora, a ja rekao hoću, ja to moram gledat kako to izgleda. Jedna marka u super chatu. Ja moram to vidjeti jednom kako to izgleda ispravo kad svi sastanete pa sudbine ljudski odlučujete, ja to moram gledat. Ja to sad samo na filmu gledu. 20 maraka ću te Elmedne, da tako doći. Pa nećeš mu ništa dati, on tebi ima da 20 jer ti nemaš šta jest. Prvo ti meni 50 eura jer nemam šta jest, pa onda. Pa onda ti njemu, da. Ja nemam kome šta reći ljudi. Ja nisam znao da će se ovo ovako odvijati, ja nisam znao da će mene svi slikati, da će mene prilaziti, možemo se uslikati. Vozim auto, ljudi mi mašu, Elmedine, čao i natko i ovako, evo sad smo tu doživjeli opet. Ali naravno da uvijek ima neko Kotaoci! Umjesto da on vodi glavnu riječ, da on govori šta se nalazi po stolu, ko je šta uradio od jutros. Šta se dešava tu, da od 6 kamera radi, da mi viče onaj daj mi tricu, daj mi dvicu, kec, spreman, prebaci sad. On se onda smoto jebote ko da nije jeo. Hvala, ja opet kažem, hvala što imam svoju publiku koja me bodri, ja dobijem dnevno poruka, bilo koji video da se uradi na osnovu mog imena i imena moje porodice, ja odmah taj video dobijem u privatno. I ljudi mi govore, jel ne moraš reagovat ovako, neću da reagujem, ja sam reagovao, zakonski reagujem. Bravo. Tako da neću. Ja opet isto ponavljam, advokat moj će vrlo sretan biti da se sretne sa ljudima koji predstavljaju tebe u sudnici. Kako je Amir rekao advokatu, hoćeš me
Hoćeš me branit kad me ovaj zdviža? Hoćeš me branit, kaže, slušaj, vidi, advokat ovako kaže, šta god ti treba, znaš da sam tu. Šta god. Čovjek koji je uspješno dokazao državi Bosne i Hercegovine da ja ne trebam biti u zatvoru i da nisam dužan porez. Čovjek koji je uspješno to dokazao i ostavio me izvan zatvora je rekao da će se vrlo rado sresti sa ljudima koji predstavljaju tebe uz sve ove dokaze i sav ovaj materijal. Ali ne daj Memi da te izmanipuliše. Nemoj ti, Elmedine, podnositi tužbu protiv mene. Pusti Memo nek to uradi. Nek si me poslušao da pustiš Memu da to uradi svaka čast. Jer ti, Elmedine, nemaš otkle to da platiš, a Memo ima. Pusti Memu, nek njegovo bude. Ako može da mi prebaciš jedno 30.000 maraka iz Srbije u Bosnu, hvala, zamolit ću te samo, znači klikni tam i nemoj puno. Ime potpisnika, ko tuži i ko ganja prava, ne daj da tebe stavi i da tebe poturi. Povjeruj mi, samo jednom, isplatit će ti se. Samo ne daj to da te zajebe, sve ostalo mu pristani, ali nekom bude pokretač tužbe. Više da maltretira ni sebe ni žene, mi ćemo nastaviti snimanje kako smo i počeli, živit ćemo život kakav je. Moj Amire, sa Hanifom spavaš, a Fatimu spavaš, a Fatimu sanjaš, htio si reći Krmak. Ne dopusti, Elmedine, da te ovako nisko podjebaju, kao što je ovaj manipulator Ja mislim da je Krmak preimenovo kanal i sad se zove Kjera Kjera. Varni Krmak kojeg ja čitam kao otvorenu knjigu, a on hudnjak hoće iskipit što ne mere ništa. Ništa ne možeš. Propali te tu. Ne daj, Elmedine, da te ovako podjebaju, da tvoju voljenu ženu u rečenicama poturaju drugim ljudima, a ti nisi ni svjestan. Slijep si pored očiju, šta ti rade? Šta ti rade propali manipulatori koji su naleteli? Ovo je sve gotovo. Gotovo, ne proizvodi se više. A mene gore je stid sad, nek tad što me je bilo. Na tvrd orah i hoće helać biti, a ne mogu ništa. Ne daj da te manipulišu dalje. Ja ti nisam neprijatelj. Mi živimo našu svakodnevnicu i realnost, a ostali ne pričaju, bit ćemo dokle će pričati. Eto, Elmedine, jes vidio, ovo kad ti rekao, vidit ćemo dokle će pričat, jes vidio da sam ja nastavio pričat do dana današnjeg svaki dan. Jes vidio, eto, da nisam prestao pričat. Vidi, dešavalo nam se da nas se ljudi pozovu negdje na piknik, pa onda hoće da nam to debelo naplate. To je sve pokvareno ljudima. Vidi, ljudskost, a do ljudskosti je teško. A ti bi htio ići ljudima i krkat džaba i to tvoje nije pokvarenost. Zanimljivo. A toliko imaju ljudi koji su okej, ali ovo tema Pupoljak. Eno, Krule, jel muzika? Jel muzika? Pa muzika je. Pa muzika je kod Kruleta, ljudi moji, čim se završi ovdje, muzika je tamo. Hajte malo. Neko, znaš, nešto pokušava, svi smo mi na svojoj koži i kad neko, evo, gleda sad ovaj video, niko ne zna gdje koga žulja i kako su, ko ima svojih problema. Nemaš pojma gdje koga šta žulja. I onda kad je tako, trebaš dobro razmisliti prije nego što upotrijebiš indikaciju da bi ti nekom mogao doći na kuću. A objasnit ću kasnije zašto. Ali ti se transparentno i što je glavno bez glume svoj život pokazao onakav kakav se ne živiš u nekim lažima. Treba nam dokaz da su bile obje trudne i onda ćemo znati da je bez glume. Nemoj se sikirat, Krmak, naletio si gdje trebaš, sve što ti budeš namjerio ja ću pročitati. Kako ćemo iskreno Fatima glumica za Hanifu? A dobro, možda kad stavi. Nemoj se sikirat da ja ne znam svaku tvoju misao kako se formira, brate moj. Trebao si prvo istražiti ovaj čitav ovdje teren, ovaj kanal oporezanih već. Amire, hvala ti i žao mi je što ne snimaš više skečeve jer sam svima ovamo pokazao i pišali smo od smijeha. Jeboli vas skečevi. Odjava od mene i samo jedna poruka od momka koji nije još iz pelena izašao. Hvala državi što su istjerali mene
i mater zbog ovakvih. Hvala tebi na 50 ojri u red i na svim ostalim donacijama. Uživaj zajedno sa svojim prijateljima. Izvinite vi što ne podrikujete. Majkama, eto i tako. Tako lijepo sroči i na kraju seljačina najveća ispade. Vidi, ja dnevno dobijem ne znam koliko poruka. Imam baš puno još žena što me podržavaju. Piše mi Amerika i Australija, Evropa da ne govori, čak od dio Skandinavije, svi mi pišu. To znaju i Ana i Fatima, da mi dolaze brojke, mogu biti treća žena, daj mi Janu, daj mi Fatimu, na koga. Znači, ima tu i žena koje prihvataju ovo što mi radimo. Da. Ima i muški i samo kažem hvala mojoj publici, ja svakim danom, sve što više od mene pričaju, ja svakim danom sve više rastem. Evo, čuli ste, cijenjeni gospodine sudija i čitava porota koja sudi, ja ovo sad retroaktivno pričam jer će mi trebati u budućnosti kad se ovi klipovi budu... Ovo treba u ponedjeljak pustiti, ovo ovdje sad što sam, ne znam šta sam uopšte rekao, ali šta god da sam rekao, ovo treba pustiti. Na televiziji, treba unijeti televizor, pa neće ja televizor, jedan ako nema gore. Iznosili. Čuli ste priznanje od gospodina Sultana procesom mog gledanja i komentarisanja, tako da to bude isto nam riješeno. Pa ovdje je iskatala na donacije, rekao sam da ja njemu povećavam, da je to korisno, da nema štete. To je tako, to je mislim sasvim normalno. Evo sad najavio se oko kuće da idu neki radovi. Pa idu, moram sad ovo. Pošto kažu... Radovi oko kuće... Lijen, vidiš da nije lijen? Pa nisam vidio jednostavno pripreme, čišćenje, ja sam tu kuću kupio u stanju takvom kakva ona jest. Šta je sad sa otplatom kuće, sa ratama, da li je otplatio, da li nije, šta je sa vlasnikom? Ima li to džeda i to vidimo šta je bilo nakon godinu? Ovdje piše. Belmin 5 eura šalje, kaže evo od mene petoba neoporezovanog keša, a neoporezovan je zato što je ispod 100 maraka poklon. Znači ovo je 5 eura, 10 maraka skoro, poklon od čovjeka čovjek, a to je neoporeziv. Memo, da te i to naučim, da budeš upućen u što više stvari, edukacija je bitna. Tako da ću ja sad palim, rasklanjam, čistim, šišam voće, krećim voće od ovih baja i sebi ćemo napraviti neki plasteničić ondje, da imamo svoj špinat, salat, mrkvu, papriku, paradajz, jagode djeci, cvijeća će biti puno, Suzana će doći, ne znam da će nama išta raditi, Suzana će vjerovatno sad nebom brat maline. Ja, ona će uživati. Koliko će biti ona Jana tu kad bi došli? 7-10 dni. Koliko? 7 do 10 dana, ali njoj se svidjeti ovdje, ja znam da će ona to produžiti. Ma ja, može produžiti uvijek. Što je može biti lijep, pobit ćemo sa njom Bosnu. I ona vidi ljepote Bosne. Sad sam evo upravo iz jedne ustanove došao, jer sam baš išao da vidim za prijavu Suzane i kad dođe normalno da je moram prijaviti kao turističkog tog čovjeka i tako to. Rekli su ljudi bez problema. Suzana je turistički čovjek. Ova moja rečenica nije podložna tužbi, imam pravo da je izgovorim. Ne vrijeđa, ne napada nikog. Samo eto onako usputna rečenica streamera koji gleda kontenat. Se podsjetimo još jednom. Gledaj ovo. Gledaj ovo. Uvijek korak ispred vas još vam. Što ne možeš Memo sjediti mirno u mjestu? Šta ti se dešava? Jednom govorim. Gledaj ovo. Poigravaš Memo, a niđe nema muzike. Šta je to da nam isključe? Ima osjeti on muziku u zraku, ima on svoju muziku trenutno. A vi mi ne pokazujete nikako, i sam svoj život, svoj svoj... Tako sad oni kad dobiju prijavu, oni sve znaju, ja sam sve papire priložio, sve regulare i to je to. Ma da. I znači tako sada to sve znači da bi... Čitavo vrijeme poigravaš, a niđe muzike. Suzana kad dođe mogla ostati malo duže, a evo lijepo vrijeme, ide proljeće. Šta bi ti Fatima volila od kuće da se napravi sad ovo? Dosta cvijeća, jel? Je, dosta cvijeća. Hoće, Fejza, kako je u tebe? Moram sam sjeti, kako? Mnogo vole, ja. Jel, a mogu li gore rasti, ali im zimaš sam si? Mogu, uvijek zima. Sad ću, čim live završim na 2-3 objave podjebat Dodika i odo leći. Ja kad sam tu došla ovdje...
Lajkuj mi na Twitteru, zaprate me na Twitteru. Njegova mama imala veliki vrtoje. Zaprate me tam na Twitteru, vrijeđamo se međusobno, lajemo svašta narodu, između SDA i tako, to je evo link, zaprate me na Twitteru. Jasmina Omerčić. Širimo zlo narodu u život i to. Kupi djeci čokoladu, kupi djecu. Čokoladu, Gdje je direktor? Meni je 5 piva, leki. Pa vidim i ja. Eto ga. EUR. Izjavu sve dokaze priložio. Sada je napokon da se vidi ti huškači. Ko je sve huško i šta, svi su isto. Znači nema ovdje nikog da je, kako se zove, zaštićen ono što sam govorio danima. Nisi ni ti Memo zaštićen, ti si pokretač čitave situacije koji je smislio kako da iskoristi ovo dobro da slušaju advokata. Nas broj 222, to je taj broj iz banke što su 222.000, ja sva, otkako sam u to ušao ljudi. Opet divljanje u Hamidža, nećemo više to ovdje posmatrati, jer ja sam mislio da ima neko nešto pametno za reći, a on neuspješno da im je ugast mene ovdje, a to ne može. Rekla ti policija 3 puta da ne mere da su ti kriv, ne postoji. Pričaj šta hoćeš. Ja svaki dan negdje ugledam broj 222. Evo sad je čovjek donirao 2122 u superchatu. Znači, Šeki norma ispunjena i za danas. Ovo je prešlo sve granice. Ti si Memo pokretač. Svaki put me donacija ometa, ne znam šta sam pričao. Ti si pokretač svega ovog i glavni profiter na Elmedinovoj muci. Glavni i jedini profiter. Ovo ostalo sića okolo što to okači mačku o rep. Ti si jedini i glavni krivac i pokretač svega ovog. Ali to je ništa, šta si ti još sve. Zaprate gospodina direktora. Zaprate gospodina direktora Mujiću falat na 2,22 km, to je isto ko 1000 maraka u presudi od Huseina. Jebo vam Husein Šerbečić, Dalidu Burzić, da ne zaboravim. Ako neko želi da prati psihoanalize slučajeva sa YouTube, zaprate kanal jer upravo Hamidža ide specijal. Eto, direktor jedne firme u Bosni, recimo ima jedno 300 ljudi zaposlen, ja mislim. On je se smirio i sve, ali ipak odlučio da ovo danas bude zadnji dan. Naprimjer, ovu firmu nećemo morati oduzimati od SDA, jer ovaj direktor je sam rekao kaj ja sam sa vama i komplet sve i šta treba. I sad, šta oduzmemo, šta uništimo, ko se sam preda, ali gotovo je. To je to. Što ste laprdali. U kući, u Gornjoj Višnjici, otiće malo da odmori. Otišao je ubrdo razmoto šator, bio par sati, vratio se kući i rekao da više neće niđe ići, a toliko je otišao da odmori. Piće ovaj direktor, parkira sa Porscheom. Porsche je znači Kajanera, nešto tako piše, Kajanera nešto piše iza, nemam pa nisam to puno ni zagledu. Sjede u Brijesti, dojde u Patin, sjede dole kaj dajem jednu kafu, da je ovom ovdje isto prasi, ako šta će. Rekao ja ću čašu vode, nemoj da tam dugove kakve moram plaćati. Vi čekaj, ja sam ispratio malo situaciju. Vidim, svako izgubi, meni se kaj ne gubi, ja sam kaj odmah s vama, rekao ljudno, evo ruke, i tu mi sklopimo deal. Sad, ostale firme, volja vam Porsche Cayenne, tako je nešto, Cayenne, tako nešto pisao. Ostale firme, volja vam sami pristupiti strani braće i Mumina, ovoj drugoj, a volja vam da mi pristupam. Da i njih rastereti svega, da ne bi se svađao, ne voli da se svađa, pogotovo sada kada Suzana treba da dođe. Ne voli da se svađa, pogotovo kad jedno 15 puta izgubi u svađi, onda on počne da ne voli da se svađa. Dotad voli da se svađa jer misli da će mu ići. I onda kad ga oglaba, kroz 10-15 svađa, on postane pufnica. Ne volim da se svađam, ignorišem klošare, jebote. Ovo stvarno nema smisla, nema ne stvarno. I nadam se da će sva javnost stati iza njega, da će svi ljudi biti iza njega i da će ovo sve biti na hajru. Dragi moji, vidjeli ste, sve ove situacije, ta huštanja, ti problemi koje su zadesili Elmedna i njegove žene, morao je čovjek to ići u policiju.
Gledaj subscribera, što moram opet ovaj alarm za subscribere uključiti, isključio sam ga jer je previše iskakalo, ali i treba tako da iskače previše. Morao je u policiju radi tebe. Svi ti problemi Almedina koji su zadesili pokrenuti su od strane tebe, jer si ga doveo u poziciju u kojoj se fasuju ti problemi i navuku ga da se ponaša tako da zaradi problema sebi. Ti si jedini pokretač. A ovo ti je neka podrumešina u nekoj zgradi u Sarajevu, otklon se ujutru pokrene, ide iskorištavati tam Elmedna, imam da zaradi. Ali to je sad propalo. I krivac. 1000 puta ću ti ovo ponoviti, nije mi mrsko. Ovo, ono, sav taj neka situacija, on je stavio video nadzor oko kuće, imamo sada tu neku zaštitu policijsku. On je morao napustiti ovu kuću. On je ode da nađe neki svoj mir, pošto on ne želi da se raspravlja, se svađa, pogotovo sad Suzana dolazi. Znate kako je, on sada ode u šumu, a vi ćete sada da vidite šta se tu upravo. Ja sam isto išao u šumu. Prije ovog klipa, gdje je Memo ubacio 45 sekundi svog vloga, prije ovog klipa je izašao samo ovaj klip. Pa pošto onda oni nemaju kontenta, Memo je snimio onako neki klipčić iz neke garaščetine i samo dodao na timeline ostatak klipa i odradio reupload. Jer nema se kontenta, nekreativnost, neznanje, glupane se sastali, ne znaju šta da snime. Donose toalet papir s kojim se briše guzica kad sereš. Oni su donijeli toalet papir i igraju se igrica ko u vrtiću na stolu gdje se jede. Jebote hljeb pesinški te jebo. Koji ste vi pesini propali? Ogavni. Evo za Elmu da kupi sutra sinalko u školi. To će ona tek za 2 mjeseca kupiti sinalko. Hvala ti Fejza na 2 marke. Okus. Evo, to je taj reupload nakon Meminog kratkog vloga. Hajmo sad vam! Eno za šampo... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Moramo se podsjetiti pred suđenje kako je šta bilo i zašto je suđenje. Evo ga za šampona 8,95 konvertibilnih marona od gospodina Mujića. Thank you very fucking much, you know about it. Na sljedeći njegov upload, vlog od minut i 30, 20 i opet reupload istog ovog klipa gdje su oni išli razmotavali šator. Jer nema se, nekreativa, glupani, propali, nekreativni, nesposobni, se sastali. Ko da opisujem ove sad majmune ove što divljaju. I ne znaju šta da snime. Kolutaju toalet papir po stolu gdje se večera, sine moj. Ali hajmo dalje da vidimo Memin vlog iz auta. Ovo mi je prva donacija u životu, prva pa kod Amira. I sve ću ja vas sa Twittera ovoga X-a sprijateljiti. Nećete vi više sovati jednim drugim. Svi mi pišete, ovo je, mislim... Ovdje balan sav komšiluk je izmirio da vas ne mogu. Bezbroj poruka, svi žele da obiđem Elmedna gore, vidimo gdje je, šta je u šumi, hoće li se vratiti. Malo pre me zvala i Fatima, pita kakva je situacija. Ja evo razmišljam, bil krenuo gore, ali mislim da će sve biti u redu, nemate razloga za takve panike. Šta je ovo? Panika. Neko ode u ribolov, neko ode tamo, neko ode vamo, ne otišao. 2 marke. Više mi ne mere onaj na Twitteru pisat nemaš para. Sad imam 2 marke. Sad mu mogu reći imam. U šumu. A imam i ovdje, vidi, evo ga. Cener i evo ovdje siće 14,40 maraka. Kome treba evo ovdje ima. Mnogi ljudi su mu napravili u zadnjih 15 dana 1000 problema. Sve. Nisu mnogi ljudi, Memo, njemu napravili 1000 problema, nego ti i on. Ali ti pogotovo. On zato što je naivan i budala, a ti zato što si manipulator, lažov i prevarant. I hinja ljudska propala najniže vrste. Lutko moja lijepa.